netaro bugrano hamya shalaika Kebang mariro bugrano kebenka Kebang bororo bugrano sejata Kebang netaro bugrano hamya shalaika Jesu kano kebengo Jesu kano sejabo Jesu hamya shafano Awaimung shatuglia Ini kebaikan dari kunoka Ini kebaikan dari kunoka Ini kebaikan dari kunoka Kami shalaika Bazar shalaika Hai menang shalaika Chini Khorang nai tong nai jodo tahuk tei buhuk songno shari ko ham yapharei jengnorno lamdak chogo Chini Khorang ni mangpliwo jeng tabuk thik phai shokwaijak Agartala Badarghat rail station o ani yango yaksigla phaching nugi mannai Agartala Badarghat rail station o rail station ni simino tini Delhi ni jontor montor thangnani bagui I-50 tei Tripura mothani sengkragrok Tripura sarok Greater Tripura Lane ni sanmungo eba Tripura Lane ni sanmungo Delhi bukhak lamranai eba Delhi thangnani bagui hasre yakarnai nugiman khatruk truk hasini Tripura sarok Tripura mothani adongrok I-50 ni adongrok phai sokpaijak
mangpili ti sanani ko nei tirang ni mangpili phai rong ni mangpili phunok na ni bagai norok nugui man khana ol jorabo truk Tripura mothatai IPFT ni adong rok phai sok paijak norok je mangpili nai tongmani noga suktutui kathang mangpili जों ट्रुक आयं बिसिंनि मांगपलि बुफुनुक नाय ताक सारिक ठीक 5-10 इंगियाखौ ट्रुक दिल्ली बखाक थांनाय रक ताबो गलजरावो आगरतला बादारघाट रेल स्टेशनाव बुथुमनाय दंलायो जों गक्तमा मानखा एबा मांगपलि नुगै मानखा सारिक ठीक 4टा टाइमयासिनि सिगांनि सिमिन अरक बुथुमनानि जेंका हासिनि दालबिदाल आमसाइनि लुकुरक आं मानखां गांके आदं रक बाय मथानि आदं रक बाय IPFT बदलनि आदं रक बाय कक्सानानि साइटकनाय दिल्ली थांनाय आदं रक बाय कक्सानानि साइटकनाय ट्रुक जों आं बिसिंगबो हाबनाय तौखावनो सानानि ककलायो दिनि ठीक 27 नभेम्बर हास्ते याकारमानि यागुलो 29 नभेम्बर दिल्लीव सगैमानि यागुलो ठीक 30 नभेम्बर तै 1 डिसेम्बर सालमारिवो दिल्लीनि जन्तर मन्तर ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड तै त्रिपुरा लेन्डनि सानमुंगो खरां तिसानाय हासिनि त्रिपुरा सारक ककतालियावबो जों नुगै फायका आगिबो IPFT बदलनि बुखाक्तै 2009 सालनि सिमिनो कसारो बसर काइसा कइसु गेप खायगां गांके जों नुगै मानखा लाइ थांनाय 2019 बिसिरगो बबो हायके दिल्लीनि जन्तर मन्तर थांगै खरां तिसा जाकमानि ट्रुक जों आयं बिसिङाव थांलायनाय कक सालायनायनि साइटकनाय अरनि कथां आवाइमुं नरगनो फुनुंनानि साइटकनाय हासिनि गोबां त्रिपुरा सारक अजाराव फाइ सकबायजाक IPFT मथानि आदं रक जोंनि आं बिसिङाव थांलायनाय मांगपलि तिसानिनो गयनाय यांनि मांगपलि रक फुनुंनानि बागै नायदि यांगो बरक कुपलुं सालनि सिमिनो फाइ सकबायजाक दिल्ली थांनाय दिल्लीयाव थाङै जन्तर मन्तर त्रिपुरा लेन्ड ग्रेटार त्रिपुरा लेन्डनि बागै खरां तिसानाय आदं रक नुगै मानखा यांनि मांगपलि आं फुनुंनानि साइटकनाय मांगपलि तिसानिनो गयनाय आयंगो थाङै आयंनि मांगपलि फुनुंनानि बागै ट्रुक सालनि सिमिनो जागाव कुथुमलायजाक त्रिपुरा मथातै IPFT नि आदं रक ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड त्रिपुरा लेन्डनि सानमुंगो दिल्लीनि जन्तर मन्तर खरां तिसानानि बागै अजागाव नुगै मानखाना हास्तेनि हाकजाल गानानि लुकुरक दिल्ली थानानि बागै नक नुखुं याकारै सामुं हुमुं याकारै बिहिक बोसा ताकु बुखुक याकारै बरक आगरतला बादारघाट रेल स्टेशनाव फाइ सकबायजाक हास्तेनि गोबांमा आमसाइनि लुकुरक नुगै मानखानरक हरक चिनि खरांनि बिसिंथै गोथां आवाइमुं नरक जे मांगपलिनाय तंमानियावबो नगा सुक्तुतै चिनि खरांनि बिसिंथै गोथां आवाइमुं जों मानखां गांके खरकसा खरकनि रक बायबो कक सालायनाय साइटकनाय ताबुक थिक गरि फाचिं नायखां गांके सारिकनि 5-10 हर 8टा फाचिंगो ट्रेन याकारनानि कक दङ अ जागाव नुगै मानखाना बुरि रक चला रक सिकला रक गोबांमा आमसाइनि लुकुरक फाइ सकबायजाक दालबिदाल आमसाइनि लुकुरक न चिनि खरांनि मांगपलिव नरक नुगै दङ जागाव नगा सुक्तुतै जे गोथां आवाइमुं yang kangke YouTube Facebook ni bisingtui nogo achuptui no nogo tongtui no Agartala Badarghat ni simi live telecast norok jen mangpli nai tongmani nugui mankhana khatong khajani bisingtui Greater Tripura Land tai Tripura Land ni sanmungo hasini Tripura sarok khatong khajani bisingtui ojorabo Badarghat rail station of phai sokbaijak tabok rail phainano simi nasinglai tongo nugui mankhana Tripura mothani adong rok phai sokbaijak IPFT ni adong rok ojorabo norok nugui mankhana phai sokbaijak obo haikeno IPFT ni hase tangphang mantri Mebar Kumar Jomatia phai sokbaijak obo haike MLA Rajeshwar Dev Burma chung khoroksa khorokni bai koksanani saitoknai oroni mangpli rok phunungani saitoknai
गोबां मारि रक बुग्रानो केबेंका गोबां मा बर' रक बुग्रानो सेजाता गोबां मा नेता रक बुग्रानो हामया सालायखा गोबां मारि रक बुग्रानो केबेंका गोबां मा बर' रक बुग्रानो सेजाता गोबां मा नेता रक बुग्रानो हामया सालायखा जे스 파노 깨뱅고 제스 파노 세자보 제스 하냐 샤파노 아버몽 샤투글리야 Dini keplai andai punuka Dini keplai andai punuka Dini keplai andai punuka Kami shalaika Bazar bozar shalaika Kayım benangai shalaika Ubagra paika Ubagra paika Ubagra paika Ubagra paika Ubagra 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 keplainka Tansano 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 keplainka Ubagra 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 keplainka Tansano 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 keplainka Berisi buraro kuntang kanduai bubaga nolam soka Sikla sikliro pali tenglayai tongkobi masyalaika 옥당부 파노 파야노 구풀 흐느이 그자구 우타이 흐느이 플라이 흐느이 함사오 파이바이 시디 bubaga 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 keplainka haino hai lamjak shokpiro chini khorang nai tongnai jodo tahuktai buhuk song je mangpili nai tongmani kathang awaimung live telecast sorasori somprosar agartala badargat ni simi youtube ni bisingtei facebook ni bisingtei tv channel ni bisingtei norok mangpili nugui tongmani belai khatung mani kok belai tongthok mani kok obono first time hasini tripura sarok thanjake greater tripura land ni sanmongo eba tripura land ni sanmongo jantar montor khorang tisanani bagui phaisok paijak oljorabo hasini tripura sarok Tripura mothani adong rok IPFT ni adong rok heba supporter rok nugui man khaljorao phaisok paijak rail station no ex MLA tei edisini tangokra machang purno chandra jomati ang puilano ex MLA dara rajeshwar bai koksanai political secretary tapuk balai khatungo nor nobo haike Tripura sarong ni bagui soba klaina ni bagui ojara phaisok paijak agatla badargat rail station no bahai nung boda rail bai thangai na thangi soginai da baba bahai ma tong agi to nang IPFT tongprubo kaisa political party ngise o hani bagui soba khlaina ni khorang thia jago tabuk ke thanja ke khorang thia dani thangai tongo Delhi ni bakhak bobo hai ma tong nang bobo hai phirok mudunai তিনি মো প্রোগ্রাম পলিটিক্যাল লাইফের সবচেয়ে হিস্ট্রিক্যাল দে অব খুব হলমার্ক চিনি বাগিনাই অব খুব টংথংনি সাল তিনি নিচিনি বাগিনাই তাম বাগি হিংকে চিনি স্বয়ং চিনি বুবুগ্রা প্রদুর কিশোর দেববর্মানি নেতৃত্বে থানচানি মারিব থানচানি খরাঙ্গ চিনি লগিব তিনি IPFT থানচাও নিবিসিংতে দিল্লিও থাংনাই যে দিল্লি অভিযান আবনে কাইসানো চিনি মটু কাইসানো চিনি স্লোগান কাইসানো চিনি ডিমান্ড আবকে সেপারেট স্টেট গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড তাই ত্রিপুরাল্যান্ড অবশ্য নাংকুকমানি দাবি চিনি এক্সিস্টেন্স বাগিনাই চিনি এন্টায়ার ইন্ডিজিনিয়াস পিপল চিনি ত্রিপুরা সারকনি আবন বাগি তিনি ম যে প্রোগ্রাম অব সাকসেস নাই সালসা চিনি পুইতো দङ চিনি ইমাং আব সালসা মুখ থাংনাই আব চিনি পুইতো দङ বন বাগি চিনি যারা ওয়ারিয়ার ত্রিপুরা মথনি ওয়ারিয়ার্স তাই IPFT ni warriors rok thancha keno
Bubograni Kobungmungo, Bubograni Khorang Kutini, the Kobukmawa, Khorang Kutini, the Tanchani Nungjago, Jotono Pilajak Tinoro, Bonbagi, more Tini more shall Kubukubino, Judah, the Agibusung Tanglaka, IPP Botanka, Congress Tongpuru, Congress Botanka, Airpore Omono Chini Puila, the Tripura Mothabai, Songzazak, Chini Bubograni, Hanbai, Bubograni, Kobongmung by, Bubograni, Nashimung by, more Prothom, the maiden Dilli Obijan, the struggle, Chini existence of Baginai, Bonbagi Omo Tong Thokmani Judah, Bonbagi Sanamusungomo, Chini the Khorang, Sudu Tripura Simi Tonglak, Chini Khorang, Dilli, Othar Indian capital, Arothangi Chini Jontor Montoro Purgamunai, A Khorang, globally Chini Khorang Choknai, Chini Borok Rokni, Chini Unista Jonatadi Gusti, Baruki Halam, more indigenous people in the existence in Khorang, Sara, PTB BP, globally Chini Khorang spreading night, Je Tripura Joa, Je Orne indigenous people of the Khorang Tisamani, Je separate state, Je Tripura land, Je greater Tripura land, Abo, Raj Baraborchani Sorkar, Obushui, Chini Mo Khorang Salsa respond Maranai, Bonobagino, more Indian is the capital of Belaikan and Cookmani Jora, Belaikan and Cookmani Jorawo, Chini Khorang Tisana Nangai, or Khorang Sing, Usona Bagino, Motini, Dilli Obijan program. नों तो जेहेतु मथानि पलिटिकल सेक्रेटारि बा बो भाइकी शिड्यूल नारक जाखा बो सालो बो सालमारि बो दिल्लीनि जन्तर मन्तर खरां किसा जाकनाय हाकतरनि मन्त्रि रक बाय मालायनानि कक्टं होम मिनिस्टार बाय मालायनानि कक्टं बो भाइकी शिड्यूल नारक जाखा प्रोग्राम शिड्यूल 30 एवं 1 of December और दुइटा दिनो चिनि सालनि आरो सकनाय कारण तिनि थांगागा तो खोनाताय शनिबो सकनाय चिनि अरने जता पार्टिसिपेंट रक जारा वारियार सक थांग सकनाय आमन पर अकॉर्डिंगली चिनि जे प्रोग्राम्स आरो हाजाका अकॉर्डिंगली जन्तर मंतर थांगे जतन असेंबल लंगनाय आबनि परे चिनि रिप्रेजेंटेटिव चिनि डेलीगेशन रक होम मिनिस्टर बाय प्राइम मिनिस्टर मालायना बागे चिनि अपॉइंटमेंट जाक during the times of the demonstration, upon Chini memorandum summit. I matong agi ogoto political leader roksimi se Tipralen eba dalbidal political leader ni political party ni sanmo rok sanlayo. Taklai ke ohani Maharaja bo Tripura sarong ni sanmo sanani bagi dilio tangjak tangnai eba khorang tisanai bahai matong durak hage. Bubograni janashingmu. Ku broad perspective. Broad mind about sung kahamandugo sung ojaga sung siranai sini boror khuni dabuk jara sini boror ne bagi kisha samu kaham khainen bagi hingangke India ne parliamentary democracy wo India no marjarang bani pore after 70 and 75 years of Indian experience all obusta phainai tabuk mo right time je bubograni je thansani kobumungo jara tabuk bo sini mo program phayako sini struggle phayako যারা গণমুক্তি পরিষদ পান হতুন যারা কংগ্রেস পান হতুন যারা বিজেপি খানায় জনজাতি মোর্চা পান হতুন যতন जों जेमाने थानसानि कबमुंग फाइनाय थानसां माहाय जतन फाइनान दरकार जेमन इन दाबो प्रेजेंट गवर्नमेंट बीजेपी नि एलाइ पार्टनार आईपीएफटी बहायनो गवर्नमेंट तंगतै मिनिस्ट्री तंगतै बुबुग्रानि कबमुंग फाइनाय थानसानि मारियो फाइनाय तिनि जबाओ थानसाके खाइनाय बागि फाइमा नुगके निश्चय अनन जारा पॉलिटिकल पार्टी तंगनाय ताबुक যারা গণমুক্তি পরিষদ যারা সিপিএম নি উইং সিনেমানো তাই কংগ্রেস নি যারা তংনাই রক বাহাইনো যারা বিজেপি যারা পাওয়ার তংনাই জনজাতি মোর্চা তংনাই রক বাহাইনো মজ জরাবো রিয়ালাইজ খানেন দরকার যে সিনি এক্সিস্টেন্স বাগিনাই সিং যে ফাইট যাবো খলাই তঙ্গ বুবুগ্রানি যে নাসিম ন অবসিনি বরকনি পুরাপুরি সিনি বরনি কম্প্রিহেনসিভ সিনি ইন্টারেস্ট ও ফাইট খলাই তঙ্গ অবস কুমুন बर'नि बागै जों फाइट खाया इन्डियानि पार्लियामेंटारि डेमोक्रेसी इन्डियानि कन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क तंगिनो जों डिमांड खायो अब कोनो टेररिस्ट जों डिमांड जा अनेक बर क्रिटिसाइज खायो अमंग इमांखौबो जे जों सेपारेट स्टेट जाता ग्रेटर त्रिपुरा लैंड और सेपारेट स्टेट सानैनाय इन्डियान बाय जों कागिनाय बांग्लादेशआव थांगिनाय आरो थांगि हाबनानै किंबा पाकिस्तानाव थांगि हाबनानै आप डिमांड जों खाया जों खायमानि ओंखा इन्डियान डेभलपमेंट निबागिना इंडिया बहायनो एकटा पृथिवीनि दावर अमेरिका है एकटा देश आरो मोर देन 50 स्टेट दङ आमबागि तिनि पृथिवीनि बुके एकटा अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश से जायगायाव 12 बছর যদি स्मॉल स्टेट दङिनाय त्रिपुरा राज्य बहायनो 2
part ngi bo sini separate state ngi Indian ni parliamentary democracy tongi nai Indian ni constitution framework tongi nai joti state bangi nai ভারতবর্ষ ইন্ডিয়া যদি পৃথিবী যদি তেব শক্তিশালী দেশ মাহাকে কোনো বড় নি ক্ষতি না করে আর মুসলিম বো ক্ষতি না করে আর হিন্দু বো ক্ষতি না করে আর বুদ্ধিস্ট বো ক্ষতি না করে আর খ্রিস্টান বো ক্ষতি না করে ইন্ডিয়া নি যত পলিটিক্যাল সেগমেন্ট অল পলিটিক্যাল পার্টি অল এনি পলিটিক্যাল নি সেগমেন্ট আন্দর তংনাই অল টাম হনাই কাস্ট এন্ড ক্রিড রিলিজিয়ন্স বনবে ক্ষতি না করে কাজে ও ডিমান্ড ও ভেরি টাম হনাই authentic sini je Indian parliamentary democracy tonginai jeta sing constitutional framework tongi demand khaimani obono jara oppose khainai borok itself je boro tamonai Indian constitution birodi kalai অর্থাৎ Indian constitution birodi thangi kok sama kalai sing kintu constitution ni bisingo framework tongino khlai tongo omo bonibage sini mo demand no mo androno jotto borok khai support khaini to emon ki say apart from indigenous people jara non tribal বা নন ইন্ডিজিনাস পিপল যারা তংলাই বড় শুনেছে ক্লেম দরকার ইন্ডিয়ানি সমস্ত অলরাউন্ড ডেভেলপমেন্ট ইন্ডিয়ান এক্সিস্টেন্স ইন্ডিয়ান ন তেব সুপার পাওয়ার খেনেন বাগিনাই মগ সিনি পৃথিবীও আ জায়গাও जों बाक्सा खरां नानि बान्ता Balai balai ke hambai je mangpeli nai tongpani norok kathang Awaimung noga suktuti जों Agartala rail station simi ya Delhi thangai bo Delhi ni kathang Awaimung norok noga suktuti na phunuk nai ang haino hai kok sanani jai tok nai ADC ni CM Machang Purno Chandra Jamatia phai sokwaijak bobo haike matong agito NGOs society samurongni bising tuise dofani samung khlaimani political hamani yagulo bono da puila Delhi moment thangai tong agiro gothata thangka bahaima tong Tripura sarokni bagai joba khlainani bagai nongo as a part ngai Delhi thana nai tongmani blai hambai agiro onek political parties ni ngoi chung Delhi ro moment khainan bagai thangka angni jebu thangka koek bar thangka haifano tini hai asuk gobang tei khatung laijak dofani bagai kok salainai hunoi oma haike tabok no puila chini bobagrani netritwe Delhi o thangoi tongo asuk hasalma prai 3000 kilometer thangoi khorangti sanani bagai Delhi o जों त्रिपुरानि बर' रक निरक नायतनाय जत ताखुर जत साइमानो जोंनि जे आसक गोदोंमा हिस्टरि 70-72 बसर जों सागबाय साग थालाया ओङै आसक गोदोंमा सातक जागै फाइमानि दिनैनो राइट ट्रेन जे ताबक जों दिल्ली थांनाय होनै थाङै दं अ ट्रेन काखांके जों दिल्ली सकनाय आबो हायनो चिनि मुभमेन्ट बो हायनो चिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे जों ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड ते त्रिपुरालेण्डनि जबा राइट जबा जों अम मानाय अम हायके जों जतनो साइमानो तानिके जों अनेक बरक साइमाया जे फार्स्ट टाइम रक थांखांगे दिल्ली थांनाय थांमोनि छि गुवाहाटी रव नखावै तंरुक पाइबे सिन पॉलिटिकल पार्टी अब गोबां मा हायके इमां नगलाय काहाम इमां नगलाय अम मा खेचिनि दफा हामनाय सिनि त्रिपुरासा हामनाय हाय होनै जों गोबां मा सबा खायलायखा जानजा मुसुतै जानजा दल न साजाक लायबे फियावा अमो हाय राइट ट्रेन अमो दिल्ली सक सिनायनो चिनि दफाय यक्सा सिनायनो ओ सबा बाय अमो हाय होनै जों जतनो खातंगाय जाक बोबाग्रानो न जों राइट लामा अमोनि नेतृत्वे थांखांके जों यगनाय अब IPFT नरबाय बाक्सा थाङै दङ IPFT सिमी हासेव तो गोबां रिजनल पार्टीस दङ बरक न बबा हायके ककजार मुं दंनाय जे टिभि नाय दंनाय हासेनि लुकुरक YouTube नि बिसिंदि Facebook नि बिसिंदि टिभि चेनेल नि बिसिंदि आं अमोनो कयनानि मुसुगो ताइसिंवा आनि दारा साइ थांखा चिनि XMLA चिनि पॉलिटिकल सेक्रेटारि त्रिपुरा मथानि दिनै मिनिस्ट्रि ओ तंतुते बरनि कैबिनेट नि अमोनो वान थयावै दफा हामख्रानि बागै बर फाइ तंखांके तिनि गणमुक्ति परिषद दङ दिनै अन्यान्य रिजनल पार्टी चिकन दङ बरबो तिनि फाइदि आं कयनानि मुसुगो तानिके अमो जों थानसा खांके सि दायति यगनाय दायति माननाय जतनो साइमानो चिनिबो कायसे एक्सपायरि डेट दङ जों जतनो सालसा याकावै माथानाय इंगे ताबक सिनि एक्सपायरि डेट पाया खसानि जों सबा खायनो नांगौ महाराज बनो बारबा नसावो 2026 जों डिलिमिटेशन नांनाय बनि सिगां 23 जों नारंनानि नांनाय जों थानसा फुनुंनानि नांनाय थानसा फुनुं माकेसि जों सिनि एक्सपायरि डेट पाया सानि जों बाहायके सिनि फासिं सक साक जों सामु खायमानो दिनै आं बुरारा खांके आं सामु ताङै मायांनाय दफानिबो खायमायांनाय फेमिलिनिबो खायमायां बोबाग्रा ओ कगनो न बारबार सावो चिनि जरा लायनाय
हानिबां जरा लाया सने जों थानसा खलायबै तांलायनाय अमसि बुबाग्रा साव हानिबाङै आं नाय तंनाय जत लुकुरंनो बकयनाय मुसुगु बुबाग्रानि जे जोंनो रिक्वेस्ट खायमानि सामानि दफानि बाङै चिनि बुबाग्रा बस सागबाय थांमानानै बागै फाया जोंनो रना बागैसो फायो जोंनो फियावना बागैसो फायो ओ जागावो तिनि दाल बिदाल पार्टी खायावै जतनो थानसाके फायखांगे बिलाइ खिचानाय आसोंनि आनि कबावमोन बोसोरग्रक दाबो बोसोरग्रा गेदारिं का बोसोर थानानै टारगेट दं कि ट्रेन फायजा सफैका तिनि थांनायनि तो अरत फार्स्ट तो राबलि नेनि 1500 थांलायबानि क किन्तु नरक जतनो नखना 1500 साइ लाइजाक जोंनि मेनेजमेन्ट खायनाय रावबो ब्ले हिम सिम उइ तंखा आसो गोबां ट्रेन ताबो फायसक फायनाय 6टानि बिसिनि फायसक फायनाय बनि यागलो 7टानि सिमि डिपार्चार टाइम थांखांखे 29 तारिखआव सगनाय हर आइखांखे 30 तारिखआव जोंनि डेमनस्ट्रेशन नाय जन्तर मन्तर जोंनि साइसिगां सानाय रावबो साबायखा बनिफ्राय जों प्राइम मिनिस्टार नेनि होम मिनिस्टार बायबो मालायनानि बागै अपॉइंटमेंट जाक जदि जों अपॉइंटमेंट मा खांखे जोंनि कायसे डेलीगेशन टिम थाङै मालायनाय बुबाग्रानि नेतृत्वे balai balai ke hambai sarno ni jora ka hamra mani bagai haino hai sanani kok kelayo kaisa laibu mani salobo tipra sarong ni bagai laibu mawo thansa ke obono kaisa kainai political bodol lok dilli bukhak thanglai tongo thanglai nai 30 November eba 1 tarik December ni salmari wo Greater Tripura ni sanmungo Delhi ni jontor montor kholang tisanai जों आगरतला बादारघाट रेल स्टेशन सिमिया दिल्ली थाङै बनरगनो हायनो कथां अवाइमुं खुनुबनाय टिभि चेनेल नि बिसिंतै YouTube नि बिसिंतै Facebook नि बिसिंतै मान खांगे गोबां मातै आलका दांरो बायबां कक्सनानि साचकनाय मांगप्लि टिसेनि नखनाय आयंनि मांगप्लि रगो खुनुबनानि बागै तावखागरा ट्रेन फाइ सकया खुनि कक ठीक 7टाते 8टानि बिसिंगो ट्रेन अरनि सिमि स्टेशन याकानाय फाइ सकबायजा खासेनि गोबां मान लुकुरग अजराबो दिल्ली बखाग लामरानि बागै नरक मांगप्लि नुगै मान खानाव जराबो खाtung khajani busingtei ojorabo phaisok baijak tipra mothatei IPFT ni adong rok ang haino hai joraman khangkangke anorok mangpeliu nugui man khana ADC ni chairman mojang jagadish deborma phaisok baijak MDC Robindra Deborma phaisok baijak MLA Bishwaketu Deborma ang ojorabo Truk crossesuk bai haino hai koksanani saitok nai norok je mangpli nai tongmani kathang awaimung जों आगरतला बादारघाट सिमिया दिल्ली तंगतै बनरगनो kathang awaimung nungani saitok nai haino hai sanani koklayo बादारघाट रेल स्टेशन अजरा फाइसक बाइजाक ADC ni chairman mojang Jagadish Deborma charpulen onorgno sarika ham bahai matong Tripurawo bo laibuma bo seijakna moton kaisa mangpli जों nugui mankha thanchake Delhi ni jontor montoro Greater Tripura ni sanmungo khorang tisanani bagi tini hasya karnai faisok baijak haseni gobang ma Tripura sarok bahai matong tini sakno aroni ese ekta part ngi nang ang tini Tripura mothani ngi Tripura mothabai kathalai IPFT जों jointly statehood demand notei buskangni 30 tarik tai November 1 tarik December salni chini sitting demonstration nai belai khe bokha tongthogo angkha khayo jebabe chini Tripura sarok সাংবিধানিক দাবি নতই খাবাই খুববাই নখল লাখা মো সাংবিধানিক দাবি খুব দাক্তিনো কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকার পজিটিভ কে ওয়ানসুঙা নাংনাই তাছাড়া ভেরি ক্লিয়ার जों সেপারেট স্টেট নিয়াখাইবা স্টেটহুড আলাদা আরো ত্রিপুরালেন্ড খাইমিয়াখাই থিনাঙ্গ ত্রিপুরা সানি थांनानै কোনো লামা করে বন বাগै जों क्लियर मेसेज होना मुचुंगो अरे केबल वाले चाचू अरे हाँ इनके केबल वाले चाचू किधर है राहुल जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं आओ जल्दी करो जल्दी 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 शाबाश
Bangma netaro bugrano hamya shalaika Bangma ariro bugrano kebenka Bangma bororo bugrano sejata Bangma netaro bugrano hamya shalaika Jesu pano kebengo Jesu pano sejabo Jesu hanya safano Awaimung satulia Dini kebayan de kunoka Dini kebayan de kunoka Dini kebayan de kunoka Kami shalaika Bazar bazar shalaika Hai munani shalaika Chini Khorang nai tong nai jodo tahuk tei buhuk songno shari ko ham yapharei jengnorna lamdak sobo Chini Khorang ni mangpliwo jeng tabuk thik phai shokwaijak Agartala Badarghat rail station o ani yango yaksigla phaching nugi mannai Agartala Badarghat rail station ni simino tini Delhi ni Jantar Mantar thangnani bagui I-50 tei Tripura mothani Sengkragrok Tripura Sarok Greater Tripura Lane ni Sanmungo eba Tripura Lane ni Sanmungo Delhi bukhak lamranai eba Delhi thangnani bagui hasse yakarnai nugui manka truk hasini Tripura Sarok Tripura mothani adongrok I-50 ni adongrok phai sopajak
mangpili ti sanani ko nei tirang ni mangpili phai rong ni mangpili phunok na ni bagai norok nugi man khana ol jorabo truk Tripura mothatai IPFT ni adong rok phai sok paijak norok je mangpili nai tongmani noga suktutui kathang mangpili जों ट्रुक आयं बिसिंनि मांगपलिबो फुनुक नाय ताक सारिक ठीक 5-10 इंगियाखौ ट्रुक दिल्ली बखाक थांनाय रक ताबो गलजरावो आगरतला बादारघाट रेल स्टेशनाव बुथुमनाय दंलायो जों गक्तमा मानखा एबा मांगपलि नुगि मानखा सारिक ठीक 4टा टाइमियासिनि सिगांनि सिमिनारक बुथुमनानै जेंका हासिनि दालबिदाल आमसाइनि लुकुरक आं मानखां गांके आदं रकबाय मथानि आदं रकबाय IPFT बदलनि आदं रकबाय कक्सानानि साइटकनाय दिल्ली थांनाय आदं रकबाय कक्सानानि साइटकनाय ट्रुक जों आं बिसिंगबो हाबनाय तौखावनो सानानि ककलायो दिनि ठीक 27 नभेम्बर हास्ते याकारमानि यागुलो 29 नभेम्बर दिल्लीव सगैमानि यागुलो ठीक 30 नभेम्बर तै 5 डिसेम्बर सालमारिवो दिल्लीनि जन्तर मन्तर ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड तै त्रिपुरा लेन्डनि सानमुंगो खरांथि सानाय हासिनि त्रिपुरा सारक ककतालियावबो जों नुगै फायका आगिबो IPFT बदलनि बुखाक्तै 2009 सालनि सिमिनो कसारो बसर काइसा कइसु गेप खायगां गांके जों नुगै मानखा लाइ थांनाय 2019 बिसिरगो बबो हायके दिल्लीनि जन्तर मन्तर थांगै खरांथि साजाकमानि ट्रुक जों आयं बिसिङाव थांलायनाय कक सालायनानै साइटकनाय अरनि कथां आवाइमुं नरनो फुनुंनानै साइटकनाय हासिनि गोबां त्रिपुरा सारक अजाराव फाइ सकबायजाक IPFT मथानि आदं रक जोंनि आं बिसिङाव थांलायनाय मांगपलि टिसानिनो गयनाय यांनि मांगपलि रक फुनुंनानै बागै नायदि यांगो बरक कुपलुं सालनि सिमिनो फाइ सकबायजाक दिल्ली थांनाय दिल्लीयाव थाङै जन्तर मन्तर त्रिपुरा लेन्ड ग्रेटार त्रिपुरा लेन्डनि बागै खरांथि सानाय आदं रक नुगै मानखा यांनि मांगपलि आं फुनुंनानै साइटकनाय मांगपलि टिसानिनो गयनाय आयंगो थाङै आयंनि मांगपलि फुनुंनानै बागै ट्रुक सालनि सिमिनो जागाव बुथुमलायजाक त्रिपुरा मथातै IPFT नि आदं रक ग्रेटार त्रिपुरा लेन्डनि सानमुंगो दिल्लीनि जन्तर मन्तर खरांथि सानानै बागै अजागाव नुगै मानखाना हास्तेनि हाकजाल गानानि लुकुरक दिल्ली थानानै बागै नक नुखुं याकारै सामुं हुमुं याकारै बिहिक बुसा ताकु बुखुक याकारै बरक आगरतला बादारघाट रेल स्टेशनाव फाइ सकबायजाक हास्तेनि गोबांमा आमसाइनि लुकुरक नुगै मानखानरक हरक चिनि खरांनि बिसिंथै गोथां आवाइमुं नरक जे मांगपलिनाय तंमानियावबो नगा सुक्तुतै चिनि खरांनि बिसिंथै गोथां आवाइमुं जों मानखां गांके खरकसा खरकनि रकबायबो कक सालायनाय साइटकनाय ताबुक थिक गरि फाचिं नायखां गांके सारिकनि 5-10 हर 8टा फाचिङो ट्रेन याकारनानै कक दङ अ जागाव नुगै मानखाना बुरि रक चला रक सिकला रक गोबांमा आमसाइनि लुकुरक फाइ सकबायजाक दालबिदाल आमसाइनि लुकुरक चिनि खरांनि मांगपलिवो नरक नुगै दङ जागाव नगा सुक्तुतै जे गोथां आवाइमुं yang kangke YouTube Facebook ni bisingtui nogo achukutui no nogo tongtutui no Agartala Badarghat ni simi live telecast norok jen mangpli nai tongmani nugui mankhana khatong khajani bisingtui Greater Tripura Land ni sanmungo hasini Tripura sarok khatong khajani bisingtui ojorabo Badarghat rail station of phai sokbaijak tabuk rail phainano simi nasinglai tongo nugui mankhana Tripura mothani adong rok phai sokbaijak IPFT ni adong rok ojorabo norok nugui mankhana phai sakbaijago bahaikeno IPFT ni hase tangphang montri mebar Kumar Jomatia phai sokbaijago bahaike MLA Rajeshwar Dev Burma chung khoroksa khorokni bai koksanani saitoknai oroni mangpli rok phunungani saitoknai
गोबां मारि रक बुग्रानो केबेंका गोबां मा बर' रक बुग्रानो सेजाता गोबां मा नेता रक बुग्रानो हामया सालायखा गोबां मारि रक बुग्रानो केबेंका गोबां मा बर' रक बुग्रानो सेजाता गोबां मा नेता रक बुग्रानो हामया सालायखा जे스 파노 깨뱅고 제스 파노 세자보 제스 한야 사파노 아버몽 샤투리야 Dini keplai andai kunuka Dini keplai andai kunuka Dini keplai andai kunuka Kami shalaika Bazar bozar shalaika Kayun benangai shalaika Ubagra paika Ubagra paika Ubagra paika Ubagra paika Ubagra 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 keplainka Tansano 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 keplainka Ubagra 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 keplainka Tansano 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 keplainka Berisi buraro kuntang kanduai bubagra nolam soka Sikla sikliro palit ngai tongkhobi masalaika 옥당부 파노 파야노 구풀 흐르 그자구 우타이 흐르 플라이 흐르 한자오 파이바이 시디 bubagra 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 keplainka haino hai lamjak shokpiro chini khorang nai tongnai jodo tahuktai buhuk song je mangpili nai tongmani kathang awaimung live telecast sorasori somprosar agartala badargat ni simi youtube ni bisingtei facebook ni bisingtei tv channel ni bisingtei norok mangpili nugui tongmani belai khatungmani kok belai tongthokmani kok obono first time hasini tripura sarok thanchake greater tripura land ni sanmongo eba tripura land ni sanmongo jantar montor khorang tisanani bagui phaisok paijak oljorabo hasini tripura sarok Tripura mothani adong rok IPF ni adong rok heba supporter rok nugiman khaujorao phaisok paijak rail station no ex MLA tei edisini tangokra machang purno chandra jomati ang puilano ex MLA dara rajeshwar bai koksanai political secretary tapuk balai khatungo nor nobo haike Tripura sarong ni bagui soba klaina ni bagui ojara phaisok paijak agatla badargat rail station no bahai nung boda rail bai thangai na thangai soginai da baba bahai ma tong agi to nang IPF yu tongprubo kaisa political party ngise o hani bagui soba khlaina ni khorang thia jago tabuk ke thanja ke khorang thia dani thangai tongo Delhi ni bakhak bobo hai ma tong nang bobo hai phirok mung nai তিনি নিম প্রোগ্রাম পলিটিক্যাল লাইফের সবচেয়ে একটা হিস্ট্রিক্যাল ডে অব খুব হলমার্ক চিনি বাগিনাই অব খুব টংথংনি সাল তিনি নিচিনি বাগিনাই তাম বাগিনকে চিনি স্বয়ং চিনি বুবুগ্রা প্রদুর কিশোর দেববর্মনের নেতৃত্বে থানচানি মারিব থানচানি খরাঙ্গ চিনি লগিব তিনি IPF দিব থানচাও নিবিসিংতে দিল্লিও থাংনাই যে দিল্লি অভিযান আবনে কাইসানো চিনি মটু কাইসানো চিনি স্লোগান কাইসানো চিনি ডিমান্ড আবকে সেপারেট স্টেট গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড তাই ত্রিপুরাল্যান্ড অবশ্যনি নাংকুকমানি দাবি চিনি এক্সিস্টেন্স বাগিনাই চিনি এন্টায়ার ইন্ডিজিনিয়াস পিপল চিনি ত্রিপুরা সারকনি আমন বাগে তিনি নিম যে প্রোগ্রাম अब सक्सेस नै सालसा सिनी पुइतो तंगो सिनी इमां अब सालसा मुख थांगनाय अब सिनी पुइतो तंगो बनबगे सिनी जारा वारियर त्रिपुरा मथनि वारियर्स ताय IPF नि वारियर्स थानचा केनो
बुबुग्रानि कबुमुंगो बुबुग्रानि खरां कतैनि जे कबुकमावो खरां कतैनि जे थानसानि नुंजागो जतनो फाइलाजक तिनि अरो बनबगै मो तिनि मो साल कुबुकुबिनो जुदा जे आगे बसुं थांलायका आईपीएफटी बो थांका कांग्रेस टंगपुरबो कांग्रेस बो थांका एरपरे अमनो चिनि पुइला जे त्रिपुरा मथाबाय संजाजाक चिनि बुबुग्रानि हानबाय बुबुग्रानि कबंमुंबाय बुबुग्रानि नासिमुंबाय मो प्रथम जे मेडेन दिल्ली अभियान जे स्ट्रागल चिनि एक्जिस्टेंस बागिनाय बनबगै अमो तंथकमानि जुदा बनबगै सानामुसुंग अमो चिनि जे खरां शुद्ध त्रिपुरा राज्य सीमित अंगलाक चिनि खरां दिल्ली अर्थात इंडियानि कैपिटल आरो थांगै चिनि जंतर मंतर प्रोग्राम उनाय आ खरां ग्लोबाली चिनि खरां सकनाय चिनि बरक रकनि चिनि 19टा जनजाति गोष्ठी 12 की हालाम मो इंडिजिनियस पीपल इन जे एक्जिस्टेंस खरां सारा पृथ्वी व्यापी ग्लोबाली चिनि खरां स्प्रेडिंग नाय जे त्रिपुरा राज्य जे अरनि इंडिजिनियस पीपल जे खरां टिसामानि जे सेपारेट स्टेट जे त्रिपुरा लैंड जे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड आबो 12 बछरनि सरकार अवश्य चिनि मो खरांनो सालसा रेस्पन्ड मारनाय बनबगिनो मो इंडियानि जे कैपिटल बेलायखाना नांकुकमानि जरा बेलायखाना नांकुकमानि जराव चिनि खरां टिसाना नांनाय अ खरांनो जों उसना बागिनो मो तिनि दिल्ली अभियाननि प्रोग्राम नों तो जेहेतु मथानि पलिटिकल सेक्रेटारि बा बो बाहायकि शिड्यूल नारक जाखा बो साल मारि बो दिल्लीनि जंतर मंतर खरां टिसा जाकनाय हाकतरनि मंत्री रक बाय मालायनानि कक्टं होम मिनिस्टार बाय मालायनानि कक्टं बो बाहायकि शिड्यूल नारक जाखा प्रोग्राम शिड्यूल 30 एवं 1 डिसेम्बर और दुईटा दिनो चिनि सालनि आरो सकनाय कारण तिनि थांगा तो खोनाताय शनिओ सकनाय चिनि अरने जत पार्टिसिपेंट रक जारा वारियर थांग सकनाय आमन पर अकॉर्डिंगली चिनि जे प्रोग्राम्स आरो हाजाका अकॉर्डिंगली जंतर मंतर थांगे जतन एसेंबल लंगनाय आबनि परे चिनि रिप्रेजेंटेटिव चिनि डेलीगेशन रक होम मिनिस्टर बे प्राइम मिनिस्टर बे मालायना बागे चिनि अपॉइंटमेंट जाक during the times of चिनि जे डेमोन्स्ट्रेशन आपनो चिनि मेमोरेंडम सबमिट खायजाक भाई मातंग आगे अगत पॉलिटिकल लीडर रक सिमिसे त्रिपुरालैंड एबा दालबिदाल पॉलिटिकल लीडर नि पॉलिटिकल पार्टी नि सानमु रक सांलायो ताकलायखे ओहानि महाराजा बो त्रिपुरा सारंनि सानमु साननानि बागै दिल्लीयाव थांनाय एबा खरां टिसनाय बाहाय मातंग दुरा खागे बुबुग्रानि जे नासिंमु खूब ब्रॉड पर्सपेक्टिव ब्रॉड माइंड आबो जों काहामनुगो जों अ जागा जों सेरानाय चिनि बरकनि दाबुक जारा चिनि बरक ने बागे किसा सामु काहाम खायनाय बागे हिंगांके इंडियानि पार्लियामेंटारी डेमोक्रेसी वो इंडियानो मार्जारंबानि परे आफ्टर 70 एवं 75 years of Indian experience all अवस्था फाइनाय ताबुक मो राइट टाइम जे बुबुग्रानि जे थानसानि कबुमुंगो जारा ताबुकबो सिनि मो प्रोग्रामो फायको सिनि स्ट्रागलो फायको जारा गणमुक्ति परिषद पान हंतु जारा कांग्रेस पान हंतु जारा बीजेपी खानाय जनजाति मोर्चा पान हंतु जतनो जों जेमाने थानसानि कबुमुंगो फायनाय थानसां माहाय जतनो फाइनान दरकार जेमन इन दाबुक प्रेजेंट गवर्नमेंट बीजेपी नि एलाइ पार्टनर आईपीएफटी बहायनो गवर्नमेंट तंगरतै मिनिस्ट्री तंगरतै बुबुग्रानि कबुंगो फाइनाय थानसानि मारिओ फाइनाय तिनि जबाव थानसाके खायनाय बागै फाइमा नुगके निश्चय अनन जारा पॉलिटिकल पार्टी तंगनाय ताबुक जारा गणमुक्ति परिषद जारा सीपीएम नि उइंग सिनेमानो ताई कांग्रेस नि जारा तंगनाय रक बहायनो जारा बीजेपी जारा पावर तंगनाय जनजाति मोर्चा तंगनाय रक बहायनो मज जराव रियलाइज खायनाय दरकार जे सिनि एक्जिस्टेंस बागिनाय सिं जे फाइट जाबो खलाय तंगो बुबुग्रानि जे नासिमुंनो अबसिनि बरकनि पूरा पूरी सिनि बरकनि कम्प्रिहेंसिव सिनि इंटरेस्ट ओ फाइट खलाय तंगो अब गुबुन बरनि बागै सिं फाइट खाया इंडियानि पार्लियामेंटारी डेमोक्रेसी इंडियानि कन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क तंगिनो सिं डिमांड खाय अब कोनो टेररिस्ट डिमांड जा अनेक बर क्रिटिसाइज खाय अमंगिमा खमो जे सिं सेपारेट स्टेट जाता ग्रेटर त्रिपुरा लैंड और सेपारेट स्टेट सानैनाय इंडियान बाय सिं कागिनाय बांग्लादेश थांगिनाय आरो थांगि हाबनानि किंबा पाकिस्तानाव थांगि हाबनानि आप डिमांड तो सिं खाया सिं खायमानि इंखा इंडियान डेवलपमेंट निबागिना इंडिया बहायनो एक पृथ्वीनि दावर अमेरिका है एक देश आरो मोर देन 50 स्टेट दङ आमबागि तिनि पृथ्वीनि बुके एक अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश से जायगायाव 12 बछर जदि स्मल स्टेट दङिनाय त्रिपुरा राज्य बहायनो 2 पार्ट दङि बसिनि सेपारेट स्टेट दङि इंडियानि पार्लियामेंटारी डेमोक्रेसी दङिनाय इंडियानि कन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क दङिनाय
যদি স্টেট বাঙিনাই ভারতবর্ষ ইন্ডিয়া যদি পৃথিবীও যদি তেব শক্তিশালী দেশ মাহাকে কোনো বড়নি ক্ষতি না করে আরো মুসলিমবো ক্ষতি না করে আরো হিন্দুনিবো ক্ষতি না করে আরো বুদ্ধিস্টবো ক্ষতি না করে আরো খ্রিস্টানিবো ক্ষতি না করে ইন্ডিয়ানি যত পলিটিক্যাল সেগমেন্ট অল পলিটিক্যাল পার্টি অল এনি পলিটিক্যাল সেগমেন্ট আন্দোলন তংনাই অল তামহনাই কাস্ট এন্ড ক্রিড রিলিজিয়ন্স বনবে ক্ষতি না করে কাজে ও ডিমান্ড ও ভেরি তামহনাই অথেন্টিক সিনি যে ইন্ডিয়ানি পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি তংনাই যেটা সিং কনস্টিটিউশনালি ফার্মবাগর তংয়ে ডিমান্ড খাইমানি অবনে যারা অপোজ খাইনাই বড় ইটসেলফ যে বড় তামহনাই ইন্ডিয়ানি কনস্টিটিউশনनि বিরোধী কালাই অর্থাৎ ইন্ডিয়ানি কনস্টিটিউশনनि বিরোধী থাঙি কক সামা কালাই जों किन्तु कन्स्टिट्यूशननि बिथिङाव फ्रेमवर्क तंगैनो खलाय दङ अम बनि बागै सिनि म डिमान्ड म आन्दोलन जत बर खाय सापर्ट खाय दङ इमन कि से अपार्ट फ्रम इंडिजिनियास पिपल যারা नन ट्राइबल বা नन इंडिजिनियास पिपल যারা तंगनाय बर सुन से खलायन दरकार इंडियानि समस्त अलराउंड डेभलपमेंट इंडियन एक्जिस्टेंस इंडियन नो तेबो सुपर पावर खाने बागैनाय म सिनि पृथ्वीआव आ जागाव जों एबासे खरांनानि बान्ता Balai balai ke hambai, je mangpeli nai tongpani norok kathang Awaimung noga asuktuti jeng Agartala rail station simi ya Delhi thangai bo Delhi ni kathang Awaimung norok noga asuktuti napnuk nai ang hai no hai kok sanani jai tok nai edi simi CM Machang Purno Chandra Jamatia phai sokwaijak bobo hai ke matong agito NGOs society samurongni bising tise dofani samung khlaimani political hamani yagulo bono da puila Delhi moment thangai tong agiro gothata thangka bahai tong Tripura sarokni bagai joba khlainani bagai nongo as a part ngai Delhi thana nai tongmani blai hambai agiro onek political parties ni ngoi chung Delhi ro moment khainen bagai thangka angni jebu thangka koek bar thangka haifano tini hai asuk gobang tei khatung laijak dofani bagai kok salaine hunoi oma haike tabok no puila chini bobagrani netritwe Delhi o thangoi tongo asuk hasalma prai 3000 kilometer thangoi khorang tisanani bagai Delhi o जों त्रिपुरानि बर' रक निरक नायतोंनाय जत ताखुर जत साइमानो जोंनि जे आसो गोदोंमा हिस्टरि 70-72 बोसोराव जों सागबाय साग थालाया ओङै आसो गोदोंमा सातक जागै फायमाने दिनैनो राइट ट्रेन जे ताबो जों दिल्ली थांनाय होनै थाङै दं अ ट्रेन काखांके जों दिल्ली सगनाय आबो हायनो चिनि मुभमेन्ट बो हायनो चिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे जों ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड ते त्रिपुरालेण्डनि जबा राइट जबा जों अम मानाय अम हायके जों जतनो साइमानो तानिके जों अनेक बरक साइमाया जे फार्स्ट टाइम रक थांखांगे दिल्ली थांनाय थांमाने छि गुवाहाटी रव नखावै तंरु पाइबे सिन पॉलिटिकल पार्टी अब गोबां मा हायके इमां नगलाय काहाम इमां नगलाय अम मा खेचिनि दफा हामनाय सिनि त्रिपुरासा हामनाय हाय होनै जों गोबां मा जबा खायलायखा जानजा मुसुतै जानजा दल न साजाग लायबे फियाबा अम हाय राइट ट्रेन अम दिल्ली सक सिनायनो चिनि दफा यक सिनायनो ओ सबा बाय अम हाय होनै जों जतनो खातंगाय जाक बोबाग्रानो न जों राइट लामा अमनि नेतृत्वे थांखांके जों यगनाय abuk IPFT norbai baksa thangai tongo IPFT simi haseu to kabang mo regional parties tongo borok no boba haike kokazar mung tongnai je TV nai tongnai haseni lukurok YouTube ni bising dei Facebook ni bising dei TV channel ni bising dei ang omonong koina ni musugo tai singwa ani dara sai thangka chini XML chini political secretary Tripura mothani dini ministry o tongtute boroni cabinet ni omono wan tho yawe दफा हामख्रानि बागै बरक फाइ तंखांके तिनि गणमुक्ति परिषद तंगो दिनै अनलाइन रिजनल पार्टी चिकन तंग बरकबो तिनि फाइदि आं कयनानि मुसु तानिके अमसुं थानसा खांके सि दायति यगनाय दायति माननाय जतनो साइमानो चिनिबो काइसे एक्सपायरि डेट दं जों जतनो सालसा याकावै माथनाय इंगे ताबक सिनि एक्सपायरि डेट पाया खसानि जों सबा खायनि नांगौ महाराज बनो बारबा नसावो 2026 जों डिलिमिटेशन अंनाय बनि सकां 23 जों नारंनानि नांनाय जों थानसा फुनुंनानि नांनाय थानसा फुनुं माकेसि जों सिनि एक्सपायरि डेट पाया सानि जों बाहायके सिनि फासिं सक साक जों सामु खायमानो दिनै आं बुरारा खांके आं सामु ताङै मायांनाय दफानिबो खायमायांनाय फेमिलिनिबो खायमाया बोबाग्रा ओ कगनो न बारबार सावो सिनि जरा लायनाय हानिबां जरा लाया सानि जों थानसा खलायबै तांलायनाय अमसि बोबाग्रा सावो हानिबाङै आं नाय तंनाय जत लुकुरक नम्बो कयनानि मुसुगु बोबाग्रानि जे जोंनो रिक्वेस्ट खायमानि सामानि
दफानि बाङै चिनि बुबाग्रा बस सागबाय थांमानानै बागै फाया जोंनो रना बागैसो फायो जोंनो फियावना बागैसो फायो ओ जागावो तिनि दाल बिदाल पार्टी खायावो जतनो थानसाके फायखांगे बिलाइ खिचानाय आसोंनि आनि कबावमोन बोसोरग्रक दाबो बोसोरग्रक गेदारिं खा बोसोर थानानै टारगेट दं कि ट्रेन फायदा सफैका तिनि थांनायनि तो अरत फार्स्ट तो राबलि नेनि 1500 थांलायबानि क किन्तु नरक जतनो नखना 1500 से लाइजाक जोंनि मेनेजमेन्ट खायनाय रावबो ब्ले हिमसिम उइ तंखा आसु गोबां ट्रेन ताबो फायसक फायनाय 6टानि मिसिन फायसक फायनाय बनि यागलो 7टानि सिमि डिपार्चार टाइम थांखांखे 29 तारिखआव सगनाय हर आइखांखे 30 तारिखआव जोंनि डेमनस्ट्रेशन नाय जन्तर मन्तर जोंनि साइसिगां सानाय रावबो साबायखा बनिफ्राय जों प्राइम मिनिस्टार नेनि होम मिनिस्टार बायबो मालायनानि बागै एपॉइंटमेंट होजाक जदि जों एपॉइंटमेंट मा खांखे जोंनि काइसे डेलीगेशन टिम थाङै मालायनाय बुबाग्रानि नेतृत्वे balai balai ke hambai sarno ni jorok ka hamra mani bagai haino hai sanani kok kelayo kaisa laibu mani salobo tipra sarong ni bagai laibu mawo thansa ke obono kaisa kainai political bodol lok dilli bukhak thanglai tongo thanglai nai 30 November eba 1 tarik December ni salmari wo Greater Tripura ni sanmungo Delhi ni jontor montor kholang tisanai जों आगरतला बादारघाट रेल स्टेशन सिमिया दिल्ली थाङै बनरगनो हायनो कथां अवाइमुं खुनुबनाय टिभि चेनेल नि बिसिंतै YouTube नि बिसिंतै Facebook नि बिसिंतै मान खांगे गोबां मातै आलका दांग बायबां कक्सनानि साचकनाय मांगलि टिसेनि नखनाय आयंनि मांगलि रगो खुनुबनानि बागै तावखागरा ट्रेन फाइ सकया खुनि कक ठीक 7टाते 8टानि बिसिंगो ट्रेन अरनि सिमि स्टेशन याकानाय फाइ सकबायजा खासेनि गोबां मान लुकुरग अजरावो दिल्ली बखाग लामरनानि बागै नरक मांगलि नुगै मान खानाव जरावो खाtung khajani busingtui ojorabo phaisok baijak Tripura mothatai IPF ni adong rok ang haino hai joraman khangkangke anorok mangpeliu nugui man khana edisini chairman mojang Jagadish Deborma phaisok baijak MDC Robindra Deborma phaisok baijak MLA Bishwaketu Deborma ang ojorabo Truk krososuk bai haino hai koksanani saitok nai norok je mangpeli nai tongmani kathang awaimung जों आगरतला बादारघाट सिमिया दिल्ली तंगतै बनरनो kathang awaimung नुंगनि saitok nai haino hai sanani koklayo बादारघाट रेल स्टेशन अजरा फाइसक बाइजाक एडिसिनि चेयरमैन मचां जगदीश देबरमा सारपुले ननरनो सारिकाहाम बाहाय मातंग त्रिपुरावो बो लाइबुमावो सैजाकना मतन काइसा मांगपली जों नुगै मानखा थानसाके दिल्लीनि जन्तर मन्तर ग्रेटर टिप्रालेन नि सानमुंगो खरं टिसानानि बागै तिनि हासया करनाय फाइसक बाइजाक हासनि गोबां माति त्रिपुरा सारक बाहाय मातंग तिनि साकनो आरनि एसे एकटा पार्ट दङैनो आं तिनि त्रिपुरा मथानि एंगै त्रिपुरा मथाबाय कथालायै IPFT जों जॉइंटली स्टेटहुड डिमांड नतयै बुसखांनि 30 तारिख ताई नवेम्बर 1 तारिख डिसेम्बर सालनि चिनि सिटिं डेमनस्ट्रेशन नंनाय बेलेग हेबो खातंथगो आंखा खायो जेबाबे चिनि त्रिपुरा सारक सांबिधानिक दाबि नतयै हाबाय खुबाय नखर लाखिया मो सांबिधानिक दाबि खूब दाक्तिनो केंद्र सरकार राज्य सरकार पजिटिव के वानसुंगा नांनाय ताछाड़ा वेरी क्लियर जों सेपारेट स्टेट नियाखैबा स्टेटहुड आलादा और त्रिपुरालेण्ड खायमियाखै थिनांगो त्रिपुरासानि थांनानै कुनो लामा गरै बन बागै जों क्लियर मेसेज होना मुचुंगो हायबायदि जत्तनो आमतेखे नखर काकाय बुसखांगो जत्त जों थामसा खायै काइसा सानमंगतै जों जावा नखर काकाय चिनि जावा 100% सक्सेस जोंनाय एवं अबनो चिनि ताबो पाइथाक डिमान्ड बहनै जों वानसुकमोन आगि आलगा थांनाय थांनाय बिसिरगबो नुगै मानखा त्रिपुरालेण्डनि सानमंगो दिल्ली थाङै खरां तिसाजाकमानि आगि थांनाय बिसिरंनि सै टाकलाय बिसि बबा हायके नों जुदा खेरनो बबा हायके नों फिरमगो अवश्य जुदा हायके नुगो कारण कमन इश्यूओ जतनो जॉइंटली ताबुक जेटा अनुभव खायतंमानि वानसुकमानि मो वानसुकमानो लुगै अवश्य न जारा जारा सेपारेट स्टेट दैमानाय एजेंसी रक केंद्र सरकार राज्य सरकार राज्यनि राजनीति दल केंद्रनि राजनीति बदल अबनो नाहारे ताई केवल नेगेटिव नाहरमुं तंगलाक अवश्य न जुदा नंखा आगिनि सेपारेट अनेक थांलाखिया गोबां डिमांड खालायलाखिया
তাবো কমন খাই যতন জয়েন্টলি যেটা খাই মানে বিনি তামলে বনো মেসেज न आलका थानाय এবং बिनि एक्शन न अन्य रकम नाय आंखा खालायो जों सक्सेस नि दिगि थांगैदों सार तागे सोमोंगे साकबाय थांनों बदा दिल्ली थानानै बागै प्लेनिं दं बाहाय दंगो दिनै तो आं थांगला दिनै थांनाय रकनो आईपीएफ टिबाय त्रिपुरा मथाबाय जे थांनाय रकनो किसा जोंरो नायगिरि रहनाय 29 तारिखो आं थांनानै कायसा प्लान दङ आं बाहायनो सालनै आरो 30 तारिख डिसेम्बर ता 1 तारिख 30 तारिख नभेम्बर 1 तारिख डिसेम्बर सालनैनि 10 घन्टानि गण अबस्थानाव आं निजेबो फुल टाइम सिटी डेमनस्ट्रेशन दंगै केन्द्र सरकारनि थानाय मेसेज होनानै बागै आं निजेबो थांनाय बेलाय बेलायके हामबायनि निजर खालामनांगोन बागै नुगै मान खोना नरक आगरतला बादारघाट रेल स्टेशन नि सिनि कथां आवाइमुं लाइव टेलिकास्ट चिनि खरांनि मांप्लिबो जों आगरतला बादारघाट रेल स्टेशन सिमिया दिल्ली थाङैबो नरकनो कथां आवाइमुं खुनुंनानि साइतकनाय आरोनि मांप्लि आरोनि खुरांथि हेजाकमानि ग्रेटार टिप्रालिननि सानमुंगो टिप्रालिननि सानमुंगो जे जन्तर मन्तर कक साजाकमानि मानखांगा आं ताइबो आदंग बाय कक सानाय आं तिरक खरसासक बाय कक सानायनि बागै साइतकै दङ yang pacingo chini tei adong rok tongo sikla sikliro pali thungai tongkho bi masalaika Onda bu pano paya no kufur hene kchagu uthai hene bulai hene hamsa o pai bai shidi हाइनो हाइ सारिका हाम याफारै चिनि खरां नाय तंनाय जरो ताहुकै बुहुक सोनो लामजाक सगो आगरतला बादारघाट नि सिमि जे मांप्लि नाय तंमनि नरगबो कथां आवाइमुं सिङाव जराव फाइसक बायजाक नुगैमान खना त्रिपुरा मथानि आदं रक आईपीएफ नि आदं रक फाइसक बायजाक दिल्ली नि जंतर मंतर आईपीएफ टी तै त्रिपुरा मथानि कथालै मुंबाय ग्रेटार टिप्रालेन तै टिप्रालेन नि सानमुंगो खरां तिसानानि बागै अजरा फाइसक बायजाक आनि याग्रा फासिं तंगो जरावो त्रिपुरा मथानि आगित जनरल सेक्रेटारि ताबुखे ईएम मचां अनिमेश देबबर्मा
सारनो बनो EM प्लस डेपुटी CM सारनो सारिका हम याफारियाव बनो सोंनानै मुसुंगो आगिरगो तो जों नुगैमानखा बिसिब्रुम न टिप्रालेन एबा दालबिदाल सानमंगो दिल्लीयाव थांलायमानि आगिरंनि बिसिरंसै ताकलाय बिसिवो जे सानमंनथै दिल्ली थांलाय दंमोन नों बबो हायगे जदाखे नुक ताइ बबो हायलाय बुमा सैनानै थाङै दं जों ताकलाय जे धरना ना थां दङ दिस इज एब्सोल्युटली यूनाइटेड धरना आगिओ गोबांमा दिल्लीयाव मुभमेन्ट दंखा आं निजेबो करै हायছে and there are so many stakeholders आज ओरा करै हायছে probably chini जे थानसानि स्लोगानो ताबु बुतेबो थानसा नानि तंको but I can tell you that this is one of the best form जे टीम tlangi chang thang tongo all sections of people have been represented most importantly nor khana khana even IPFT is joining in this movement with Tripura Motha and surely central government kaisa strong message mannai जों आगिरगो गोबांमा डिमान्ड प्लेस खालायो बिसाइड्स टिप्रालेन एबा ग्रेटर टिप्रालेन नि लगे लगे ताकलाय जों only one point agenda the only agenda is greater टिप्रालेन and all of us will be in one voice will tell central government o hano mas baksinai ebong chini borongbagi jongno greater टिप्रालेन मारिस हासेव तो गोबांमा रिजनल पार्टीस दङ IPFT नाव कारै ताबुकबो IPFT ते टिप्रा मथानाव कारै ओ सानमंनो गसिसोगै नाहारियाको बरंनि बागै बबहाय मेसेज दंनाय केबो दाक्ति दाक्ति गसि नाहारो केबो दाक्ति गसिया टिप्रालेननि प्रथम मुभमेन्ट चेंगफुरो इवन आई वाज नॉट पार्ट ऑफ द मुभमेन्ट ताबुगां आबुनि पार्ट अंखा एन्ड आई एम श्योर तिनि जारा गसियारो खनाबरक बो गसेनै थाकबाय थांनों बदा आ मुभमेन्ट पार्टिसिपेट खायनानि प्लेनिं दं बाहाय आंबो 30 तारिखो 10 टाउन आं थाङि सगिनै जन्तर मन्तर 10:30 टान सिमी गणधर्ना बट आई विल रीच बाय 10 o'clock बाहाय शिड्यूल लग बाहाय खालायजाका बो डेट अफ बो टाइम आ जागाव दर नांनाय एरपरे प्राइम मिनिस्टर बाय होम मिनिस्टर बाय बुफुर मालायनि बागै अपॉइंटमेंट दक मानखा बाहाय चिनी टोटल कमिटी चंगजाक दंगो मो चिनी थांनाय वारियर्स जंगनो चाबैतलांनान बागिबो चिकन चिकन जुदा जुदा कमिटी चंगजाक दंगो साबो आरो स्पीकर रंनाय साबो सेंट्रल मिनिस्टर रगबे मालायनाय साबो बट जराव बिनि बाहाय रोल रंनाय एवरीथिंग हैज बीन प्रीडिफाइन्ड एवं टाइम टू टाइम गणधर्नाव थाङै जोंआबो साख्लायनाय हामबायनि जराका हामरामानि बागै हायनो हाय यांगो तंगो TYF नि हास्टे प्रेसिडेंट YTF नि हास्टे प्रेसिडेंट MDC रोनेल देबबर्मा बरकनि तैदुल मबाइनो ताकलाय ग्रेटर टिप्रालेननि सानमंग दिल्लीनि जन्तर मन्तर हाजिं अजराबो तिनि 27 नभेम्बर हासेया करनाय सोंना मुसुङाव बनो बुसुक पार्टिसिपेंट दक दिल्ली बुखाक थानानि बागै ताबुक टियार अ बाटारगा रेल स्टेशन फाइ सपाइजाक रेल की फायदा सपाइगा गयताव या करनाय बे सैखि ट्रेन 6:30 6:30 सपाइनाय ओंके 7टानि बिसिङनो जों जतन ट्रेनआव कावै दिल्लीनि उद्देश्य जों रौना रनाय ताइ अरा जों साइमानो टोटल 15टा बोगी जों पूरा ट्रेन नसिनि बुक खाइजाक अरन मुजे दुइटा IPFT नि बागै ते जत तेकटा टिप्रा मथा जों जॉइंट मुभमेंट खाइ दिल्लीआव थाङै सिनि स्टेटहुड नि बागै जों जॉइंटली मुभमेंट कराक खाइ पार्लियामेंट सेशन चलाकालीन सिनि मुभमेंट ते स्ट्रंगार खाइनि बागै जों जतन थानसाकै दिल्लीनि उद्देश्य जन्तर मन्तर 30 तारिख ताइ 1 तारिखआव जों दरना सुंनाय गराक खाइ जों जॉइंटली थानसाकै जों मुभमेन्ट गराक खाइ चिरकनायसै 1500 जे थांनाय हनै खानामानि दिल्ली फासिं 1500 नि बिसिङो सिकलारक दा बांकक बुरिरक दा बांकक बाय सिकलारकनि संख्या बसक आबरक की इनथान डिटेल्स सिकला सबसे गोबां ओमपरे बुरिबो गोबां थार्ड लिंके अकरा चाक्रारक थार्ड हाइता रेशियो ताबुक चिनी खरांनि बिसिंतै जे कथां आवाइमुं नगासुकथै नाय तंनाय रनो अ मुभमेन्ट थांना मुसुङैबो थांमालिया ट्रेन जागा चागलिया बा रांखुसा करि बरक न बबाहाय कक्राझार मुं तंनायनि बखै बरक बरनगो तंतै जों सोशल मीडिया वो सिनि लराय तंनाय सोशल मीडिया वो जों ओ 29 तारिख ते 1 तारिख जतनो एक्टिवली खाय नरक वो वारियर हिसाबै नरक वो सिनि युद्ध वो नर दिल्ली थांमाय फनो सोशल मीडिया वो सिनि लगी पार्टिसिपेट खाई सिनि आंदोलन ते क्राक खाई सारा इंडिया इंटरनेशनली
sini o demand Twitter ti Facebook ti YouTube ti te kara khani boi norok active tongli social media o amono sanam sikla rok no dofani hodani phan ni hunjago sikla rok ni tidul mamung bai first time Greater Tripura ni sanmongo Tripura motharong ni tidul mumbai Delhi ni jontor mondro khorang tisha jaknai o sikla rok no bobo haike basana ni bagini ni mang tong bobo haike nei koksa sikla rok ko sung semano sini society ni backbone sikla rok sung saimano tabok Tripura hawo sini 70 বছর রমি যে sini mante sokte mang tomoni tabuk sikla rok ni thanjani bising tino tai tabuk sung siwo IPFT bo tabuk sini o thanjani bisingo sini o Greater Tripura Land eba Tripura Land sanmani bisingo borok bo sini logi hai thanjak hai borok bai sung bai joto sini sikla rok bai joto ek loge no sung tawo lorai ni bagi sung buskang auk tongo tai buskang ni salo sung choba sino choba no krak khai sung buskang salo auk thane balai balai ke hambai ni jorok hamramani bagai khnaiman khnanarok siklani president MDC Ronald Leborma bai kok salaimani jengman khangke tai bo ayengo trek tai khoroksa khorok ni adong rok bai kok sanani saitok nai ojorabo himteti phano bisi brum no jengmui to mano MLA biseketo narok haino hai ang thasing simi naitogi tongmani kok salainani bagai bongkha bisi brum no Delhi movement thangtani bo buini kaisa laibuma tongo train bo thangai hasini lukurok bai baksa MLA haya ke thangai je movement khai phaimani agirok kabang ma laibuma tongo taklai to kisa juda agirok to kaisa bodol se Tripura Land ni sanmongo Delhi ni movement thango taklai hingangke kaini bodol ni luaji mumbai Greater Tripura Land ni sanmongo Delhi ni jontor mondro khorang kisa jani thangai tongo nungbo aroni khoroksa pat ngai nukjagi manmani manjagi manmani bobo haike ning khatungjak ni phir mung bahai nai bare hambai tini Delhi thana ni bagai ajaga railway station Tripura hani Tripura sarok bebak no khatung khajakai phaijak ajaga kono color no naisigi eko dol no naisigi ya Tripura hani Tripura sarok no bahike bansiri nai bolamati bansiri nai statehood demand de statehood demand kaisa no lama je Tripura hani Tripura sarok bansina ningkai haini bagui no sung ojaga tini jointly IPFT te Tripura motha jointly thangui tongo mililai Delhi hawo je chini Tripura hani Tripura sarok ni thinang Tripura Land othoba Greater Tripura Land o kaisa jesekba mana nango haini bagui tini je ojaga prai 1,500 borok kuthum lajak thanani bagui te chini joto leaders aro COF khainani bagui paithak naharmung mane Delhi thangnani nahana bagui phaijak ke amano koinai je sudo o jaga tini movement thanai simia Tripura tongui tongnai rokbo jotono kha thansa khai chini movement no mentally morally support khlajani ingthung haikeno chini dofa muthangjana hini wansugu gai taklai bang thana hini wansugi tongmane train bai haipeno norok joton saimana ani sagrok as khamthayako langmana hani problem tongo haini bagai ang taklai train bai thana musung tongo tau phano haipeno thangmanlia karon lamarok problem khangkai hospital ni beparok ni bagai ang taklai flight ban thangna naikena kifilpuru phaipan man kaini regional political parties to thanjake Delhi ni jontor mondro khorang disina thangui tongo hasil to tai kabangma regional political parties tongo tabuk bo dofani bagai Greater Tripura Land aba Tripura Land nangu mani abono borok puitu chaya borok ni bagai bobo hai message tongnai chini khorang nai tongnai je kathang awaimung nai tongnai rong tabuk bo jara poito chaya rok ngui tongo no amte hai borok no tongui tongo kai ang borok no koinai haidi jotono ni jot janjani igu problem no norui waisa dofani bagai samung khailene ni yapri sei phainani banta ang saksagle angomono wansugo je ang jesa baipano je kono borok baipano ang godalui mano jodinio Tripura Land athoba Greater Tripura Land no support khlaike angkai o jaga igu problem tongnani kogya haikeno sung asai phaike waisa se thuinai thiyasani chini dofani bagai haike chini lukurok ni bagai Tripura sarok ni bagai mungsasuk khlai de klangmano o Greater Tripura Land athoba Tripura Land no amono chini nahar mung tongnai ani personally views amono tongnai te joto lukurok to অথবা যে
रिजनल पार्टी खलाई तंनाय अथवा नेशनल पार्टी खलाई तंनाय सिनि बर'नो स्पेशली आं कयनाय जे फायदि जों दाबुले थानसाखै जों सभा खलायनानै जरा सबायका ते थानसा माने नुगै जत त्रिपुरा सरक खातं थगलायजाक हायकेनो जों दफानाव मोथां माने हिनि वानसुगै जों 72 बছর उनखा त्रिपुरा हानि त्रिपुरा सरक गोबांमा पलिटिकल पार्टी खायका बुथ रिलायका गोबांमा मन्त्रि एमएलए सनामका केबा जों ताम मानखा आबनि बागै फायदि पार्टी न तरजायावै दफा न तरजागै दफानि बागै सामं खलायथानि जतन आगु फायनानि उनथुं के चिनि स्टेटहुड डिमान्ड अबनतयै एकेबा सेपारेट स्टेट न वानसुगै सिनि त्रिपुरा सरकनि बानसेनि लामानो वानसुगै जों मुभमेन्ट थिनांगो सिनि बुसाबुतिर बुसुरनि कोनो वानसुगै जों मुभमेन्टनो खलायनानि दरकार अ जागा पार्टी न तरजायावै जाति न तरजानो बेले हामबाय माने बेलेके हामबायनि जराका हामदामानि बागै नुगै मानखाना ताबुक थिक तिरक रेडिं लाइजाक जे दिल्ली फासिं थांनाय आदं रक आदं जगसं त्रिपुरा मथातै आईपीएफ नि आदं रक नुगै मानखा जों खोनाय मानखा आदं रक बाय कक सालायै लिडार रक बाय कक सालायै नेता रक बाय कक सालायै थिक 7टा फासिंगो 7टा 8टानि बिसिंगो ट्रेन यागारनानि कक दंगो दिनै 27 नभेम्बर अ हासे यागारमानि यागुलो थाङै सगैनाय दिल्ली हासेबो 29 नभेम्बर ठीक 30 तारिख नभेम्बर ते 1 तारिख डिसेम्बर जों नुगै माननाय दिल्लीनि जन्तर मन्तर ग्रेटार त्रिपुरालेण्डनि सानमंगो खौरां तिसामानि जे आवाइमुं नरक नायतंमानि ताबकबो गोथां आवाइमुं आगरतला बादारघाट रेल स्टेशननि सिमी मांखुलि टिसेनेन को नायंनि मांखुलि रक फुंनानि बागै नायनायदि खाथुं खाजानि बिसिंतै फाइ सकबायजाक त्रिपुरा हासेनि जत त्रिपुरा सारक तिरक आयंनि मांखुलि रक नरकनो फुंनानि सायखनाय जतन ट्रेन नासिं लाइजाक ट्रेन फाइ सकबायका अंकेनो साक साकनि सीट ना लायै आसुक लायनानि बागै जतन टियार लाइजाक अजरावो
belai khatung khajani bising tinor nugiman khana chini khorang ni mangpiliwo ojorabo Agartala ni Badarghat rail station of phai sok paijak IPF tai Tripura mo thani adong rok जों jotono saimano dini 27 November o sandal jorabo hase yakarnai dilini jontor montro Tripura land tai Greater Tripura land ni sanmongo khorang tisanani bagai IPF tai Tripura mo thani adong rok anyang yagra phasing nugiman khana phai sok paijak ojorabo IPF ni hase tangphang মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া phai sok paijak IPF ni asukphang মন্ত্রী NC Deborma phai sok paijak IPF ni asukphang yaksu Mongol Deborma tai phai sok paijak CAC member Mintu Deborma angpulano মন্ত্রী বাইথাইথানি কক সানাই আগিরগো যে Tripura land ni sanmongo bisibrumno dilio thangai jontor montor khorangti samani sai taklai ni of movement taklai ni o sobabo bahai ki juda khen nuk ning bo bahai ki phirem Ao taklai जों balai khana tongthopkha जों जतो साइमानो चिनि पार्टी IPF 2009 होइते जों कन्टिन्युअसलि जों फाइट खाइ दंगो जों बिसि बुरुम बुरुम जों दिल्ली थाङै दंगो दरना खायो हांगा साइ खायो तागलाय हिंख्लाय जों बलायखा तंथकखा जों जतो साइमानो चिनि अबतिनि महाराजनि इमां माने वानसंमों चिनि बबाग्रा ब थानसा नायो अ थानसा नाहरै जों बाहायनो पार्टी IPF जों बालायखा तंथकखा तामने हंखे आगो जों केबन लगेमाया जों सुदा IPF बिसिनि थाङै दंगो गोबां बरक जोंनो मोनैगो दिनै पार्टी IPF नो मोनैगो थात्ता खलायो जों दिल्ली थांलाय खांख्लाय आबायखो जों 2009 होइते जों बरक बाय मोनैजागै फायखा बरक बाय जों नायख्लायजागै फायखा फेयाबा तागलाय 2021 आबा बेलायखोनो दिनै बां लाइबो मांखा जों बेलायखोनो तंथकखा दा सुदु जों सिमिया तागलाय जों दिनै पार्टी IPF tai Tripura मथा जों जॉइंट मुभमेंट जों दिल्ली खायनो थांतंगो tai जो मुभमेंट परेव जों मेमोरेन्डाम रिनाय लाइबो जों कागज आफानाय आबहायनो जों कायसा कागज आफानाय कायसा दाबिनो तयै आबा कायचिनो Tripura land tai Greater Tripura land statehood demand article 23 आबांगै जों दिनै बेलायखो तंथकजाक सुदु जों पार्टी IPF सिमिया सारा Tripura बरक रक बेलायखोनो खुसिंजाक तंथकजाक बोरिमागै जों दिनै कायसा जों हिस्ट्री आं साइमानो अमाय ताबन पुइला 70-72 বছর পরেও পুইলা তাবক দিনে আঞ্চলিক দল রিজনাল পার্টি দিনে Tripura land ছাননাय স্টেটহুড ছাননাय दिनै Tripura मथाते IPF जों बाक्सा खालाय जों दिल्ली थांनाय आं खोनाखा 1000 उपरनि थांखा बरक যত जों सिगलाराव फायखा যত स्रांजाक যত खुसिंजाक যত मुनैजाक आबाङै तागलाय दिनै 2021 नि दिनै मुभमेन्ट दिल्ली अभियान बेलाय काहामंनाय शिड्यूल bo bahai ke narjakha bo date bo time o jontor montor dorna khlaijaknai bo puro home minister bai malainai eba prime minister bai malainani bagai ta huzur appointment mara bankha bo bahai ke nin thani koktoma जों अलरेडि शेड्यूल खायगा जों अरनि ता दिनै सारै 7 आव थांनाय जों आरो थाङै 29 जों सौहैनाय प्राय 3टा समय सौहैनाय आबो जोंनि शेड्यूलनि मथे तै जों 30 तारिखआव 30 तारिखआव जों आरो धरना आसावनाय तै 1 तारिख डिसेम्बर 2 दिन जों आरो धरना खायनाय तै जों खोनाखा जे दिनै 2 तारिखआव जों आरो जों गिफिल फायनाय आरो बिसिङाव जों दिनै जत्त शीर्ष नेता दिनै टप बुस लिडार बोर्ड पार्टी IPF BJP आरो जों थांनाय दिनै MLA थांनाय आं निजे थांनाय तै खोनाखा दिनै महाराज बाबु थांनाय प्रदुक्त थांनाय तै जत्त बर EM CM बर थांबायनाय हाइक्लागै जों अलरेडि एपइन्टमेन्ट सानजाक जों दिल्लीआव अलरेडि एपइन्टमेन्ट होखा जों कम्बाइन थायै दिनै आरो प्राइम मिनिस्टार होम मिनिस्टार तै डनार मिनिस्टार बै जों मालायनि बागै जों अलरेडि कागज रिहजाक आं खागागो बर जों रेसपन्ड रिनाय तै जों आरो मेमोरेन्डाम जों बरनो याफारनाय जों जयेन्टलि दिनै मेमोरेन्डाम बाहायनो कायसा नंनाय जों जयेन्ट मुभमेन्ट जखन खायजाकबा जों दिनै मेमोरेन्डाम बाहायनो एकता नंनाय दिनै कायसन दाबिनाय जों Tripura land तै Greater Tripura land आबाङै जों चेष्टा खालायनाय तैबो जों गाहामखौ साइमानो उइन्टार सेसन पार्लियामेन्ट चलाय दङ सारा भारतबर्षनि MLA MP बर मानजागनाय तै आरो नि रायसभा तै लोकसभानि बर मानजागनाय बर जों खोनाखा जों चेष्टा खाय दङ कयजन MP जे लाइन मान्डेट दिनै MP जे स्टेटहुड साननाय बरनो जों इनभाइट खालायनाय तैबो जों दिनै कायसे दल दङ NFNS नेशनल फेडारेशन फर निउ स्टेट दिनै प्रेसिडेन्ट मनीष तामाङ जों बरनो रिंनाय
जों आं ओरै बरबाय कक सालायखा तै दिनै आरोनि हम मिनिस्टार तै प्राइम मिनिस्टार जों बनो चिठी रिखा एपइन्टमेन्टनि बागै जों आसा खालायो जों आरो दिल्लीआव जों 3-4 दिन थांनाय ओ तमनि बिसिङाव आं खागाव जों मालाय मानाय सारबाय सोंनों बदा साकबाय थांथानानै बागै तियारं जाकबाय आंबो थांनाय आं खोना थांनाय आं अलरेडि कग्रिखा आं खोना थांनाय थांगै आरो मुभमेन्ट आं थां मानजागनाय तै आरो जों जत्त दिनै अल इन्डियानि नेतारनोबो जों रिंनाय दिनै मनीष तामां दिनै रेड दिसाब जों बर' जों अलि साजाक बर' फायनाय तै आरो जों आं खागाव दिनै महाराज आरो मानजागनाय तै आं मानजानाय तै जत्त दिन शिष्य नेता दिनै बर्ड पार्टी आइपिएफटी तै तिब्रा मथा आरो जों मालायनाय मालाय बेलेके हामबाय सार जरा गाहामरामानि बागै नरक जे आवाइमुं नाय दंमानि अब बादारघाट रेल स्टेशन नि सिमि कथां आवाइमुं ओ जागाव फाइसक बायजाक एमएलए धीरेन्द्र देबबर्मा फाइसक बायजाक दिल्ली मुभमेन्ट आइपिएफटी नि कन्वेनर मोजां प्रशान्त देबबर्मा बो हायकेनो आं हेथनि कक्सनानि साइ तकनाय आइपिएफटी नि प्रेसिडेन्ट मोजां मन्त्री मेम्बार एनसी देबबर्मा बाय सारनो पुइलानो सारि काहाम आगि रगत आइपिएफटी सिमिसे त्रिपुरालेण्ड नि सानमुंगो दिल्ली थांलायो ताकलाय तो दुई पार्टी त्रिपुरा मथाथाय आइपिएफटी मिलायलाय ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड तै त्रिपुरालेण्ड नि सानमुंगो थांनाय दङो नों बाहाय मा दङ अब थानसाका थांलाय मामानि बागै उले कखनो जे सारा देशो जोंनि भारतबर्षआव गोथार रायजो सालायनायनि बागै বিভিন্ন মুলুগনো আন্দোলন চলিব जों যেমন ত্রিপুরাল্যান্ড অথবা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড হাইখানো ইয়াঙ্গনি বড়োল্যান্ড গুর্খাল্যান্ড বিদর্ভ আপনি খাই বিভিন্ন রাজনৈতিক বড়লোক বিভিন্ন অঞ্চল আন্দোলন খাইতং ত্রিপুরানি पृथक राज्योनि आन्दोलन बिसेसयै आगिबो उनखनो 2009 सिमै अब जानो थाखाय कताल खाई अब একটা माइलस्टोन हाबका जाप्रि सेका সেই 2009 सिमै তাবো 2021 आइपिएफ তিনি পক্ষ থেকে লাগাতারভাবে ত্রিপুরাও এবং দিল্লিও আন্দোলন চলে দङ প্রতি বছর দিল্লি অভিযান খাইজাগো কিন্তু থানায় 2টা বছর করোনা ভাইরাসनि बागै दिल्ली अभियान স্থগিত মাত্রনিকা তাকলাই 2021 नि दिल्ली अभियान মহাকারণীয় ঐতিহাসিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে ত্রিপুরা মঠা এবং আইপিএফটি দুটো মিলিয়ে একই সময়ে একই ট্রেনে একযোগে যন্ত্রমন্ত্রও ফাইনাল 30 তারিখ নভেম্বর 1 তারিখ ডিসেম্বর দুজন লাগাতারভাবে আরও আন্দোলন ধর্ণা চলে নাই আবো সারা ভারতবর্ষের বিশেষণ একটা নতুন একটা উদ্যম ভারতবর্ষ ক্ষণকাচং ত্রিপুরানি ট্রাইবাল জনগোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধতায় সঙ্গে দङ পৃথক রাজ্যनि बागै ঐক্যবদ্ধতায় সঙ্গে दङ আবনি প্রকৃষ্ট প্রমাণ তাকলাই नै 2021 दिल्ली अभियान जों खाखायो से ताऊ पार्लियामेंट अधिवेशन चलिनाय 29 तारिख सिम नवेम्बर पार्लियामेंट अधिवेशन काजै समग्र पार्लियामेंटनि যত मेम्बार सारा भारतबर्षनि बरफ सारा भारतबर्षनि যত জাতীয় পার্টি আঞ্চলিক পার্টি যত অধিকীয় বকল মাকাইনাय खुंज माकाइनाय এবং চিনিমনো সহযোগিতা খাইনাय आबो जों खामखौनो आसा खायमानो थांनाय रगनो बाबो हाइके कक कसार मुं दंनाय नों जों मनो कक कुसारो जोंथ' आइपिएफटी प्रति बছর थाङै दिनै 2 বছর बादे 11 বছর जों थांखा दिनै अनेक अभिज्ञता मनो जे कष्ट उनायो अनेक কিছু কিন্তু জাতিनि बागै देशनि बागै आबोनि बागै जे कष्ट आबो किसुया आबो कष्ट पावो थाङो आदिखायनो दाबोनि जे थानाय रावनोबो बरगाबो कष्ट उनाय थिंनो কিন্তু स्पेशल ट्रेन बुक खाइजाक आउदि गियानो ए सुबिदा दङ आसे असुबिदा नों कक गया आदि आउदि गिया नाहारिनो जे थानाय रावनो मनो कयनाय जे आव कष्ट उनाय थिंनो কিন্তু ও कष्ट न बाखे बानायनाय आनि लगि संनो जाते कष्ट उनाय तै जे नों जेबां साबनो सुबो मा खायनाय आइखाय কোনো হামিয়া চাইয়া হঠাৎ অসুখ বিসুখ মনো আবার জমা খেলে নাই সহজ জমা খেলে নাই
आइखायनो दिल्लीयाव बुझान सफल खायै केफिर फायथुन काम ग्रंखाय आबनो बंथाय कयमु बेले बेलेके हामबायनि निजरा काम माने बागै नुगैमान खोनानो रक आईपीएफटी नि हास्टे आसुकफां मोजां मन्त्रि एनसी देबर माने खुबतुइ जे थांनाय रकनो ककसार माने एबा खागाहाम याफार माने जोङो बाहायखनो आगरतला बादारघाट नि सिमी आदं रक सिमिया पलिटिकल पार्टी नि नेता रक सिमिया जतो तै थांनाय रक बायबो कक्सनानि साइटक नायनो रक जयवै नाय दंनि चिनी खरां Very happy that since 2009 IPP has a movement, vigorous movement for statehood demand, but with a very minimum number, because most of the people do not support our demand. People do not support statehood demand. Now 2021 we have seen the large number of people, even our Tripura people 90% above are now demanding statehood demand. Therefore, I am very happy that this movement will continue, and hopefully, since the parliament session is going on, that our voice will be heard to the parliament, in the parliament, and hopefully the Prime Minister, Home Minister will have a deputation, will have a memorandum, will be submitted by the common memorandum will be submitted for the Pramotha and IPFP, and there will be all the senior leaders will have a signature. Therefore, common memorandum will be submitted. It is a history for our people. Hopefully, I think our voice, our demand will become more stronger and more vigorous. Movement will be going on. আপনারা জানেন মূলত আমাদের প্রধান দাবি হচ্ছে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড। আজ আমরা আপনারা দেখেছেন ট্রেন বগিতে সব
প্রায় 2000 মতো লোক যুবক যুবতী সব গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মুভমেন্ট জন্য দিল্লিতে যাচ্ছি। দিল্লিতে 29 তারিখে আমাদের পার্টি বসবে, এরপরে 30 তারিখে গণদৌড় হবে, 1 তারিখে আবার হবে, এরপরে ফেরত আসবে। কেননা আপনারা জানেন আমাদের আওয়াজ, আমাদের দাবি দিল্লিতে পৌঁছতে অনেক কঠিন হয়, তাই আমরা একসাথে এবার যতগুলি পলিটিক্যাল পার্টি থেকে আমরা সংগ্রাম করেছি, মুভমেন্ট করেছি, এত বড় ধরনের এখন পর্যন্ত ভারতের কোনো ইতিহাস নেই যে আমাদের মতো এত সংখ্যক লোক দিল্লিতে গিয়ে গণদৌড় না করবে। এই প্রথম আমাদের ত্রিপুরার মধ্যেও গণদৌড় যাচ্ছে, মুভমেন্টের জন্য যাচ্ছে। ওই মেন দাবি হচ্ছে আমাদের গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড গোবাগ্রার যিনি পথ দেখিয়েছেন আমাদের দাবি সফল করার জন্য আমাদের আমাদের সঙ্গে রিসেন্টলি আইপিএফটি আমাদের দলে যোগদান করেছে মুভমেন্ট করার জন্য। কেননা এই দাবি শুধু পলিটিক্যাল পার্টির দাবি নয়, এটা আমাদের অস্তিত্বের দাবি, আমাদের বাঁচানোর জন্য দাবি। কারণ আমরা দেখেছি বিগত 70-72 বছরে আমাদের যে অধিকার থাকার কথা যেগুলো নেই, তাই আমাদের অধিকার জন্য গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড গণদৌড়ার সাথে আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে দেখা করার জন্য আমরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার জমা দিয়েছি। যদি অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেলে আমাদের মহারাজার নেতৃত্বে একটা ডেলিগেশন টিম যাবে প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দপ্তরে। অ্যাপ্রক্স 2000 আপনারা দেখেছেন। প্রতিটি রেল বগিতে কোনো জায়গায় নেই, এমনকি দাঁড়ানোর জন্য জায়গা নেই। এত বড় ধরনের গণদৌড় যাচ্ছে আমাদের, যেটা আমরা অ্যাকোমোডেশন দেওয়ার কথা দিতে পারছি না, অনেক লোক হয়ে গেছে। তিনি 27 November, under the guidance of our Maharashtra Kishore Dev Verma, the Tripura Motha Party chairman, has already left for Delhi, and we are witnessing our soldiers of our demand, those who are carrying the message of Greater Tripura are moving in the train, more than 1,400 people. We expect it to be more than 1,500. We have not counted very accurately, but we believe it should be within 1,500. So they are moving today, and we hope and we pray to God they move slowly, softly, and reach Delhi safely. And I'm also going tomorrow by flight, and we'll meet there. And as per our schedule, we shall launch 2 days, 30 and 31, something like that, 29, 30 or 30, 31. So these 2 days will be our very important days when we will be sitting together and submit our memorandum for our demand of Greater Tripura to the Union Home Minister and other ministers also. Now, through your message, I hope the people of Tripura are witnessing how much we have been struggling, how much we have been fighting to have our right to retain our constitutional right, because we have been deprived for many, many years, and we are still fighting. Last more than 56 years I'm fighting, and I still remember when we went to Delhi in 1967-68. Train did not have this kind of standard. We were pushed by the neighbor, by the police, through window, because we could not have entrance into the railway also. That was the condition. But today, as of today, the system of railway is improved, and our people are sitting comfortably. I'm told that 2 bogies are missing, and our leaders are talking with the railway authority to join 2 more bogies.
so that our people can comfortably be accommodated. So this is my message to the union government also, that they should attend their heart and mind to positively give us our demand of Greater Tripura. Thank you. Ambai. Ohane joto chini do pharo ohane beba bukung bararo jangre joto no thangcha chini shan mani kaisa jangre joto no thangcha chini shan mani kaisa thang lai nơi yapri baksa ke joto thang lai nơi shan lai nơi khorang baksa ke chiri hanon san lai nơi nang tha hưng kê thui rư nơi chini imang no muk thang chư nam nơi ku pur cứ cha khứ nhà vui bukung bara joto thang cha hưng lai nơi tamo Hindu tamo Christian tipra leni chobawa yapri she lai nơi Tabo bo shek sakai tongko, tabo bo shek sakai tongko. Bishik kedengma satong zamani, tabo bo satong zak tongko, tabo bo satong zak tongko. Oh hari joto chini do pharo, oh hari beba bukung bararo. Jangra joto no thangcha, chini shan mani kaisa. Jangra joto no thangcha, chini shan mani kaisa. Chini hano se sing sanani, sabano kirinani, sabano lajinani. Chini Khorang nai tong nai hai na hai ta khute buk song na ang khumte debar man norok joto na lam sogo sing tini Agotla border guard rail station of hai shok paijak chini Tripura sha lukurok baba hai ke IPFT tai Tripura motha bodol ni adong rock joto na tini pal ke phai shok paijak borok tini amona first puila Delhi o thanga nai tong chini Tripura haste ni chibi Delhi o thangnai borok Delhi obijano dorna khanya ni bagai o jantar montar thangai borok tabuk o jaga ni chimi rail bai thanglai bagai orok phaijak joto no ba thaklaijak chini ta buri rok tongo churai rok tongo sikli rok tongo amon bisingo chini Tripura bodol tai IPFT bodol ni adong rok okra chakra borok joto no o jaga phai tini omo hai ke borok thangna bai khatung khaja ni bising ke borok thangna ni bagai omo hai ke tabuk o sari go phai borok rail chini rail station rail ni bagai nasing laijak tai kisani ya gulo no rail phai sarugui borok o Tripura haste lamrunai norok chini Khorang ni bising ni mangpli tai norok nugui manai bobo hai ke chini Tripura haste ni lukurok chini Tripura haste ni shankrak rok Delhi obijano thangai dorna khaina ni bagai jantar montar khaina ni bagai chini Tripura haste ni Tripura land the great Tripura land shan mongo borok Khorang tisana ne thangai dong norok nai manai truk obo hai ke no singte norok truk phunuk jangnai yang ang cameraman ko yang sakna ni bagai chini bobo hai ke chini Tripura haste ni lukurok chini takhuk tai bukhuk suk song okra chakra rok thangai janjane ja jotono tilai bedding rok tilai thang tong norok nugui manang ka chung norok no truk phunuk jagai tong norok choya wi nai tong dei Chini Khorang Ohane joto chini do pharo ohane beba bukung bararo jangra joto no thangcha chini shan mani kaisa jangra joto no thangcha chini shan mani kaisa Tripura land chunambu Tripura land
Chunnayo Tipralen Chunnangu Tipralen Chunnayo Tipralen Chunnangu Tipralen Chunnayo Tipralen Chunnangu Tipralen Chunnayo. Chini buba gerani mutu awo tak kelai situng Chini buba gerani ima ini mekang heng situng Chini buba gerani mutu awo tak Mungkin norok nugui mangkana seng tabuk Chini tabuk no rail station pai shop kajak Delhi thangna ni bagai norok ani basingo nugui mangkana tabuk no Chini borok Delhi thangna bangai train gan o basa lai jan jan bag rok ti nashing lai jak eba bathak jak jatona Delhi thangai jantar mantar dorna khanya ni bagai Chini Tripura land eba Greater Tripura land Sanmung bo Khorang Tripura ni bagai omono first puila Chini Tripura wo omono 1500 adong rok thangna ni bagai Tripura land by Tripura land te Greater Tripura land Sanmung bo Chini IPFT bodol ni te Tripura mo thane bodol di lukurok phai okra chakra takuk te bukuk so shikla shikli rok dol khai thangna ni bagai o jaga phai shok paija Chini Tripura sha Chini Tripura hasri shankara rok ni mano borok o jaga tabuk phai borok thangna ni bangai hai khatung khajani bisingte nashing laijak norok nugui manai angte borok truk truk phunuk jaknai buskangni yang mangpli phungna ni bangai chani Chini cameraman koyo buskangni mangpli phungna ni bangai teibo truk truk khai norok nugui man tongo Chini borok ni bisingo busa khatung khajake Chini okra chakra rok nashik layai eba nashing laijak bag tilai janjani bedding potro tilai haina hai train station o rail malkhungka no basa layai sing truk truk norok no teibo Chini khorang na mangpli bisingte phunuk jangnai bobo haike Chini borok Chini ha sanna ni bagai Chini Tripura sarni lukurok ni man thai sanmung sanna ni bagai borok thangna ni bagai tabuk Greater Tripura land eba Tripura land sana ni bangai borok Delhi wo thangai dorna khainai jo jantar mantar ro Delhi obhijano norok nai tong di sungnong na te truk truk phunugui langjaknai truk gesung sai tongnai chung okra chakra bai kok saina lainai tamhin norok khnai na di dara nini kisap nini ingkor gani sinumung kisar angke kolasor ni son bayano nuk son pul kendra ta ani bum khai subun de borna chung Chini Greater Tripura land bagai bubagrani samung wa chung kisa rawana ni tinin nai tong lai tabuk Delhi thangna ni bagai Delhi jantar mantar khai thangna ni bangai tam khaina bagai thanga nai chung aba Chini Tripura sarong ni bagai joto thumai nai Greater Tripura land ni bagai chung tabi khaina thang tong tabuk obo hai ke nok ta Delhi thangna nai tong je o kamna tiye bobo hai ma tong khaw tam wansu chung khakhayo chung I Chini Sanmung manan hai chung joton songoi tong Chini Tripura sar lukurong no obo hai ke thangmani bagai bobo hai kok janam su chung to thang o hai no Chini 1500 borok tuyoi inke chung jotono Chini tongnai chai lukurong no chung kok janam musung je Chini bagai omotoi chung Sanmung no tui thamani tuno kisa hambai ka ke chung thebo hambai manan nai acha khai tabu koidin bangai thangai tong Delhi wo chung thang tongo chung 2 din sa 6 din 8 din ni bagai thang tong ki filman soho hambai dara ngenor khana mang khana Chini taku khorok tamne saikana rega bo Delhi wo thang borok 6 din ni bangai thang tong ko Tripura land eba Greater Tripura land ni Sanmung Khorang Tripura ni bangai jotono pal khai norok tebo khnai manai Chini sung sai tok nai tebo khorok sa khorong nai tai sai rutugui da mano sung kok salai da mano norok nai tong di truk truk hai di chung sho mai da nai Chini hawa chung tong nai hai di chung sho mai da nai
लायसिना बुबा गोरानि चबाव जोंबो सुबा लायसिना दिनै बुबा गोरानि मोखै आव ताखो लायसिथों Chini buba gerani imam Ngendorong nugui mangkana Chini Khorang ni mangpling bising tei jeng tabuk Badarghat Agotla rail station of Chini Tripura lukurok Delhi obijano jantar mantar dorna khajane bangai lamruna nai tong Tripura haste ni tabuk Chini rail phai sok paijak Delhi ni rail phai sok paijak borok te kisani ya gulo lamruna Chini Tripura lukurok IPFT tai Tripura mothani adong rok o jaga wa Tripura sa joton thansa ke phai sok paijak thana ni bangai lamruna ngeseng manke khorok noino kokseng lainai tamhi nai sai negrana norok nai tong di jeng dara kosaima dara kisani ni shini mong tani ni bumung kya Bimal Deborma Kamalpurni 46 constitution ni kai tini tabuk norok tabuk Delhi thanga nai tong Delhi obijano tam khaina bugi thanga no mokya sai khana Chini Tripura hasten lokoro Chini demand nukha Greater Tripura Land ebong Tripura Land Tripura Land এবং Greater Tripura Land abo কোনো problem ya Greater Tripura Land kita difference sungphang mano haifano Greater Tripura Land abo chini nango kenona 70 বছর ধরিয়া বই যে চুং তলাবো কুলগই তঙ্গো ফাতারনি ফায়ই চুনো শাসন খায়ো চুং বইনি তলাবো তংনানি চাই মুসুংলিয়া chini ha hingke chini শাসন ungna nango aboni bagoi chung dabi khaina thango central government no Chono Chini demand dakti khayo ritho Chini o jaga wa Chini lukurok ta kobang ma bang mari no khata koijon thangnani nai tong rel 1200 hoite 1300 অনুমানিক bahai ma tong tabung no jeng first time Chini Tripura saro Greater Tripura Land shan mongo na khorang tishan bangai thana nai tong o ekloge khai Tripura mo thate IPFT dol party mili oi bahai ma tong first time thangnani bagai Delhi o kokya saikal Belaino khakchangmani kok ebong chokhak tongthogo kisa sakang ang Chini borom ganang sar nebar kumar sar bai malaikha boni jebano kok khsarkha jenorok thanjakeno kahamke thandi hingka angungkha Tripura mothani ekjon kormi district committee ni ang member khorokcha to ang kogrikha chung kahamken thalainai thanjakeno chung khorang tisanai tabuk norok rail ka saman pore koidin ka shoginai Delhi o eba koita rogo bufro ko kipil nai omo kisa সম্ভবত chung 29 no thango soginai 30 এবং 1 তারিখ 30 তারিখ এবং 1 তারিখ চিনি মুভমেন্ট উঙ্গানো হয়তো 2 তারিখও চিনি কিফিরই সক পাইনানি সম্ভাবনা আং খাখলাयो Delhi bo thangoi chung jontor montoro chung andolon khlainai khorangti salainai Chini Greater Tripura Land plus aboni logite add hoyto tongphangmano chini je Chini bhasha no tuyoi Chini language kok borok no tuyoi ba CAA no tuyoi bo khorang aboni logi add tongnai jantar mantra bo koidin asuk jangnai o dor nawa tuyoi koidin asuk jangnai tabok sak jora 2 din bepi hinoi chung khanabo salnoini bepi hoyto bari dathano ba bobahayungno abo thangsogoige mumbeni upor depend khlayo hambai gainor khana mangkhana Chini khoroksa adong tamni sai khana kana Delhi obijano jantar mantar dorna khainer bangai thangai tong kai aman bisingo borok ajaga thangai dorna khaine 2 din khainai 2 din asuk lainai aban pore memorandum submit khaijaknai Chini Tripura hasten ni lukurong ni bagai ke chungnorok no obo haite bo turuk buskango phuluk jangnai gainor nugui mano ani bachingo Chini bororok thangnani bagai Tripura hasten ni lamrina ni bagai relo kanani bagai oplaka phlang laja katebok chungnorok turuk langai phuluk jangnai norok choyaboi naitong ni Chini Khorang awo taklai sithung Chini buba gerani imam ini mekhang sithung Chungo phalai janai ro dakti lo komoroi thanga chungo thangai tangai ro tofani sirai lo langa Chini buba gerani mekhang buba gera ayo lothung ngai
norok nugui mangkhana o mangplini bisingtui chini Tripura haste lugurok bo bhaike khatung khajani bisingtui thangnani bagai lamrunani bagai borok hai basalaijak ngai sungtei bo chini Tripura mothani sar MDC Ganesh Debarma bai sungta kok sainai lainai nok khaitongni botam hin sar nang tabuk amana first time chini Tripura motha bai IPF ti thangtong ekloge chini Tripura sarok ekloge nglai amana ti nang tam sana musung hambai Chini Khorang channel no sengto Salbrumni IPF ti khai pro rokobo seng Delhi thangani tango heba taklai je Delhi movement abata kisa juda haiken lokha abone kaise chini emang chini Maharaj Prodot Kishore bini je one chukmani bo Tripura hani chikon ancholik khlai tangnai hake Tripura sani bagai je ancholik dopani bagai samkhai tangnai borok sung tukra khlai sanai kono dire chini emang no success khlai manya abon bagai chini Maharaj Prodot Kishore jeta one chukmai emang aba tabuk sung mane pai thakne diga hake chung thanchani digi thangtaba abon bagai tini nije Delhi Abhijan aba kaisa laibuma first time sung Tripura motha angmani pore IPF to by join likhlai sung Delhi movement of movement balai ki crack ahamnai bone bagai asajak sini sung kuina chera chini Tripura sana mathangnani lamawa sung tabukla success ngai manana aba hakina ang sara Tripura ni job to sini borok Tripura sa haka chung kongthai barakna sung om hakina ekna nango khanchana nango abon bagai ang babak mon koidom to hadi takurok sung jot borok Delhi go thangai manya heba o Tripura haste tangai phuna Delhi thana rok ni bagai Delhi soba khaini thangai rok ni bagai bogni bagai jar phoito khlaimani jar mataino jar kaithano jar isharno oboni bagai suridi success ngai bhai khoroksa jeta chini jatri dok khoroksa dere korok ritikai thik andolon khlaiai hai ham krang kifil phaiman thang nei ang jotno no isharni thane tai nongni channel tai jata Tripura thangno ang korbo kai norok tabuk Delhi wo thangai jantar mantra dorna khana bangai asuk da kai tabuk amo khaina ni bangai bahai matong ngai thangai aro kamunga ne khai de matong abo to balai ke kuthuk ko sung to chini andolon khlaini tangnai sung tini thangka khane changora Tripura land ba greater Tripura land abo tubui manani kokya heba sung Delhi no chabroi processing choli nan bagai sung abon bagai jeta chini nangkuk mani je jagawo chini je diman no sanka hangkai sung abo mannai ba abo naikol jana abon bagai ne sung jeta chini nangmani diman no sung kendra ni montri ni thani chini pradhan montri ni thani sung abo no sung press khainai abon bagai one chukjak sung abo success nai tini yafana khana yafana o Tripura sar dang tabuk thinango chin chrai ro khana na om baki joni baksa khabaksa alert ni tang hangkai om baki samung khai tang khai sinomotai komori oi tang nai koidin rok khaijang nai sar o dorna koidin rok gele sa দুই দিন খাইনাই chang dilo 2 din dorna khainai 30 bai 1 tarik ko khainai 2 din dorna khaiman buchnai chang back khainai tarik rok kifil no tini to 27 tarik to kifil na ni bagai chang aro asuk dol no tonan bagai chang to wan chukak chang 5 tarik ko Tripura sok painen hani wan chuk mani ya busuk jatu sambhav na saina back nan bagai chang Tripura wa sok painen hin chang wan chuk 5 tarik ko sar hambai no belai ke hambai gai chini MDC sar Ganesh Debarma tamne shaikhana kanok shaiman kana chini Tripura land eba great Tripura land ni shanmung khorang tisana ni bagai bor ta Delhi thangtongo chini Tripura sha lugurok no thansa ke tlangai ajaga 2 din theke dorna khaidani bagai jantar mantar asugai kai aba haiki no norok no sung teibo truk chini angayang koyo ayang chin cameraman phurungani bagai chini bororo khatung khajake thanglai tonglayo Delhi wo Tripura haste ni lamruna bagai Delhi haste o thangna bagai real kanani bagai boba haike khatung khajake thanglai
उपला काफला सालायजाक नरक नुगै मानाय चिनि खरांनि मांगुलिं बिसिकतै तिरुक तिरुक जों नरक फुनुक जाकनाय चिनि चिन ताखुक ताइ बुखुक सं सिक्ला सिक्लि रक थांलायजाक अब हायकिनो जों नरक तिरुक तिरुक बसकांनि मांगफुलि बो फुनुगै तलां थांजानाय नरक चयवै नायथंदि चिनि खरां Ani nokha tengkamuni tengui tongzangmani usuk zatongmani Ani nokha tengkamuni tengui tongzangmani usuk zatongmani Sini buba gerani mutu हायना हाय चिनि खरांनि मांगुलि नायथंनाय ताखुते बुकसना आंलाम सगो ति ताबुक जों जराबो बादारघाट रेल स्टेशनाव फायै नरक नुगै मानखाना चिनि खरांनि मांगुलि दै बबा हायगे चिनि त्रिपुरा मथाते आईपीएफ तिनि आदं रक दिल्ली अभियान दरना खायनानि बागै जन्तर मन्तर थांनायनि बागै उफ्ला काफ्ला सालायजाक चिनि आना आयं बाचिङो रेल स्टेशन फायसकबायजाक रेल फायसकबायजाक रेल मालखौ फायसकबायजाक रेल स्टेशन अमनि बिसिङो जों कक सालायनाय चिनि आईपीएफ तिनि एजीएस जितेंद्र देवबर्मा बे कक सालायनाय नरक खायनायदि बतामसा सर आप पहली बार जा रहा है त्रिपुरा से कैसा लग रहा है? नहीं, मैं पहली बार नहीं जा रहा हूँ। मैं जब अलग राज्य की मांगों को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में हमारी तरफ से जब धरना होते हैं तो मैं हर वक्त मौजूद रहता हूँ। तो आज भी उसी सिलसिले का ये एक पार्टी है कि त्रिपुरा की जो आदिवासी लोग हैं वो आज हमने देखा है पिछले 50 सालों के बाद आदिवासियों की जनसंख्या में बढ़ोतरी होने के बजाय उल्टा इसका संख्या कम हो गया है। तो इसका एक ही कारण है, इसके ये माइग्रेंट जो होना, आज की जो बांग्लादेश है वहाँ से माइग्रेंट होकर लोग यहाँ आते हैं और उनको गैर कानूनी तरीके से यहाँ की सभी मूलभूत संविधान मतलब जो सुविधाएं हैं वो मिल जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ के आदिवासी लोगों की जो जनसंख्या है वो घट गई है। तो इसी तरह चलता रहा तो देश के लोकतंत्र में आदिवासियों की त्रिपुरा में खुद की राज्य में वो खत्म हो जाएगा। इसलिए आईपीएफ की एक रीजनल पार्टी है जो क्षेत्रीय दल है, वो पिछले 2009 से आदिवासी बहुल इलाका जो त्रिपुरा की है उन इलाकों को लेकर अलग राज्य की मांग किया है। इसी मांगों को लेकर आज हमें मतलब बहुत ही गर्व महसूस होता हूँ कि हमारे महाराजा अभी ये अलग राज्य या पूर्ण राज्य की मांगों को लेकर सहमति दी है। तो इसलिए हम लोग आज आईपीएफ की और त्रिपुरा मथा दोनों ये संगठन मिल के देश की राजधानी दिल्ली में आने वाले जो 30 तारीख और 1 तारीख को 2 दिन का धरना करेंगे कि त्रिपुरा के आदिवासी बहुल इलाकों को लेकर अलग नया स्टेट रूल बनाया जाए। यही मांगों को लेकर सभी लोग अभी हमारे जो अलग राज्यों की समर्थन है वो आ रहे हैं ट्रेन पे। आप भी देखा है कि बहुत बड़ा भीड़ है। तो हमें लगता है कि अलग राज्य जल्द से जल्द मिलने की जो भी ज़रूरतें हैं, जो आंदोलन है, मूवमेंट है, एजिटेशन है, वो हम लोग करेंगे और लड़ेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। तब तक ये त्रिपुरा की जो आदिवासी समाज, आदिवासी जाति है वो लड़ेंगे अपने हक अधिकार के लिए। यहाँ पे हम सब लोग देख सकते हैं त्रिपुरा मथा और आईपीएफ टी मिला के एक साथ जा रहा है। कितना लोग जा रहा है ये ट्रेन पे? अभी आप देख सकते हैं ये कुल मतलब संख्या बताना मुश्किल हो गया है। पूरा एक जो ट्रेन है वो फुल हो चुका है। मतलब अभी भर के सीट तो बैठने की जगह नहीं मिल रहा है, फिर भी लोग उत्साह से जा रहे हैं कि अलग राज्य बनाने के जो सोच है, जो मेंटलिटी को लेकर हमारे जो युवा है, युवती है, हमारे जो बुजुर्ग है वो जा रहे हैं दिल्ली कि अलग राज्य जल्द से जल्द हमें बनाना है और त्रिपुरा के आदिवासी जाति की जो अस्तित्व खतरे में पड़ रहे हैं इनको सुरक्षित देने के लिए ही देश की संविधान के तहत 2 और 3 को मान्यता देते हुए आदिवासी बहुल इलाका को नया राज्य की मान्यता दिया जाए। यही हमारा मांग है और यही हमारा उद्देश्य है। यही उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम लोग ये ट्रेन भर के दिल्ली के उद्देश्य जा रहे हैं। दिल्ली अभियान धरना में जंतर मंतर में धरना करने जा रहा है, कितना दिन के लिए करना है? वहाँ पे दिल्ली के मतलब जो जंतर मंतर में हमारा 2 दिन का धरना होगा, 30 और 1 तारीख को होगा। तो वहाँ वो उसके दौरान ये जंतर मंतर में हमारे जो धरना के दौरान अगर होम मिनिस्टर से हमें मिलने का मौका मिलता है, प्रधानमंत्री से मिलता है, उनसे भी हम लोग रूबरू बात करेंगे इन सिलसिलों में कि अलग राज्य जल्द से जल्द ना दिए जाने पर क्या खतरा हो सकता है त्रिपुरा के आदिवासियों को ऊपर, और अलग राज्य देने से त्रिपुरा में किस तरह से आदिवासी मतलब विकसित हो पाएंगे और उनका जो सुरक्षा
का जो सवाल है वो किस तरह से सुरक्षित हो पाएंगे, वो हम लोग विस्तार से अगर मिला तो बात करेंगे। तो हमें आशा है कि मिलेंगे। सर आप लोग दिल्ली अभियान में जंतर मंतर में धरना करने जा रहा है और इसके बाद हमने सुना है आप लोग क्या करने वाला है, इसके बाद मेमोरेंडम सबमिट करने वाला है, ऐसा सुना है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहता है? जी, मेमोरेंडम तो हम लोग सबमिट करेंगे ही, और मेमोरेंडम में IPFT और त्रिपुरा मोथा के कोई अलग मेमोरेंडम नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग ये राजनीतिक मतलब पॉलिटिकली ये नहीं जा रहे। हम लोग अपनी नेशनलिटी को बचाए रखने के लिए त्रिपुरा की जो त्रिपुरी जाति है, जो आदिवासी है, इनकी अस्तित्व को बचाने के लिए ही, आइडेंटिटी को बचाने के लिए हम लोग निकल रहे हैं। 2 त्रिपुरा की संगठन दल, ये त्रिपुरा मोथा और IPFT, और इनको लेकर कई राजनीतिक दल कई तरह की बात उठा सकते हैं, लेकिन हमारा एक ही मुद्दा है, हमारा एक ही लक्ष्य है। ये त्रिपुरा मोथा और IPFT दिल्ली जाने का जो जंतर मंतर में धरना करने का उद्देश्य अलग राज्य त्रिपुरा में बनाना है और त्रिपुरा के आदिवासियों की अस्तित्व को रक्षा करना है। यही हमारा मूल उद्देश्य है। 27 है, आप लोग लेके जा रहे हैं त्रिपुरा मोथा और IPFT का लोगों को, त्रिपुरा का लोगों को लेके जा रहा है, कितना दिन के लिए लेके जा रहा है और कब तब लौटेगा है? अभी 2 तारीख को हम लोग वापसी करेंगे दिल्ली से। तो आप लोग जानते हैं यहाँ जिस टाइम पे यहाँ अगरतला दिल्ली की दूरियाँ है, उन दूरियों को तय करके ही हम लोग वापस अगरतला इसी स्टेशन में पहुँच जाएंगे। आप लोगों को क्या लगता है वहाँ जाने से काम होगा आप लोगों का? क्या नहीं लगता नहीं है, हमें पूरी आशा है कि देश की राजधानी में ही ये जो जंतर मंतर है, भारत की सभी राज्यों की, सभी जातियों की, किसी भी लोगों की जो बात रखे जाते हैं, वो जगह है जंतर मंतर। जंतर मंतर एक ऐसा जगह है कि देश की राजधानी में हर कोई व्यक्ति अपनी मांगों को लेकर वहाँ पर ही आंदोलन करते हैं या मतलब आवाज़ उठाते हैं, और हम भी उसी आवाज़ को, हमारी जो मांगे हैं, अधिकार है, हक है, उस आवाज़ को उठाने के लिए ही हम लोग जा रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी ये जो दिल्ली यात्रा की मूवमेंट को आपने क्लिप करने के लिए। थैंक यू। Kaino khorema khana chini IPFT ni AGS Jitendra Debarma tam sai khana rikha tabu borok Delhi wo thangai chini Tripura motha ba IPFT miliwi amona first time o jaga Tripura ni lamrene borok Delhi abhijano dorna khaine bagai jantar mantar dorna khaine bagai thangai tong borok 2 din eba 3 din nangai mano ganarok nai tong de sungtorong na truk phunugit langjang nai chini Tripura hasan lokra boba haike chini Tripura hasan shankrang rok boba haike borok tabu thangnai bagai khatung khaja ke chini rel mal khung nashing laija kai basuk laija kan dorno sung truk phunugit langjang norok choy wi nai tong di Chini Khorang. Pang pang sani bedek bopura ya pang murama thansa Pang pang sani bedek bopura ya pang murama thansa Uma korsani bisa betiro single otani bisa di prasa di prasa di prasa sai chok na Shindu Kumar Jomatia sar Shindu Kumar Jomatia IPFT ni khoroksa adong sung borong no bonus sung nai botam ni sha khanai nai di Delhi ni bepare sar sung nono lam so Chini Khorang channel. Thank you. Sar amon first time Tripura wo choli tong ja IPFT Tripura mo thamile wi thang tong Delhi abhijano amon bepare nang tam sanam sung nong ni demand rokta mama sai khana disa amba Chini Khorang no IPFT 2009 सिमी ADC आर्म्स एंड तयoi कटाल हास्टे सानाने बागै NC डेभलपमेन्ट नेतृत्व खालायै दिनै बायजों 12 बोसोर आन्दोलन खालायखा एबं दिल्ली मुभमेन्ट जों थांखा IPFT नि वान सकमा ADC नि पिथ पुनंग रायजो खालायनानै
tei tini 27 November tini Agartala rail station IPF tei Tripura motha kaise historical ei thanai historical amani agolo IPF ti 19 জাতি গোষ্ঠীর অস্তিত্ব রক্ষা খাইনানি আবনি বাগৈ जों তিনি দিল্লি মুভমেন্ট তিনি जों হরনি সাতাও রাউনা রনাই তে চিনি ওয়ান সকমা এবং দফানি ওয়ান সকমানো সামংনো থেবানানি বাগৈ जों তিনি যত হমদম খাই খাপাং সাংজাক খাপাং তংতজাক খাই जों তিনি অর রেল স্টেশনও থাংনানি বাগৈ যত টিয়া রংজাক সারনরক তাবুক তো জাগানি লামরেনাই ত্রিপুরা হাস্তেনি লামরেনাই দিল্লিও কয়টা রক সগইন এবা কয়দিনে বাঙ্গই নক দর নাবা আসংনাই যন্তর মন্তর দর নাকে 2 দিন দর না খাইনাই এবং 2 তারিখ जों কিফিলি ফাইনাই স্যার আমনি পরে जों खोनाव जे मेमोरेंडम सामिट खाइजांनाय चिनि 3टा ল্যাঙ্গুয়েজ ন তৈ আমকে সাইখনা দে তাম তাম जों साइमानो যত ল্যাঙ্গুয়েজ কা চিনি মাদার টাং চিনি মান থাই চিনি অধিকার मानि कक न जों प्रायोरिटी रथाय जों मर्यादा रथाय जों सुदु बसिमिया मेन चिनि आलादा राज्य नामनानै अमक चिनि मोस्ट इम्पोर्टेंट एरपरे चिनि मादार टां कबर रोमाय स्क्रिप्ट न चिनि ए सिरियस दादान बागै आव बाहायनि जों तिनि अ दाबि खलाय दङ तै 125 एमेंडमेंट आव बाहायनि चिनि अ मेमोरेंडम साबमिट खलाय थानिबो आव एड खलाय जागनाय एम खलाय जाग তিনি নরক তো থাং দङ জাগানি তিনি 27 নভেম্বর নরক কয় তারিখ রগ অ জাগা সক পাইনাই ত্রিপুরা ও দিল্লি নি আবো 5 তারিখ রক লাইনে এ 2 তারিখ রং না খাকলাই 4-5 চংলাই ফেনো ত্রিপুরা হাসেনি লুকরং তাম ক কসানো মুসুং যে অ দিল্লি অভিযান নরক থাং দङ যে ত্রিপুরা ল্যান্ড এবা গ্রেট ত্রিপুরা ল্যান্ড নি সানমঙ্গ নরক খরাং টিসনানি থাং দङ আমন বা বেরে তাম সানা মুসুং চিনি ত্রিপুরা সা লুকরং ত্রিপুরা হাস্তেনি লুকরনি থানে আনি কাইসা অনুরোধ आं रिक्वेस्ट खाइबो साल कलक मा रगै बिसि कलक मा रगै 72 इयार्स जों ओ हावा बनि तलाव जों सातक जागमानि बयबे शासन खालाय जागमानि आबनि यागनि मुकिंनानि बागै जत त्रिपुरा सारक नरक बाहायनो এই তিনিनि जे हहमदम सालन नरक बाहायनो खापां साव समर्थन खालायनानि बागै आंबरन थानियो रिक्वेस्ट अनुरोध खालायजाबो जत ओ लोको त्रिपुरा हाजो लुकरावनो नरक बाहायनो चिनि सानमों जतनि सानमों त्रिपुरा ल्यान्डनि सानमों नरक बाहायनो जत सुबिदा होनो आं गावबावै खुलुमजावो सान नरक ताम वानसुक जे आ जागा थाङै चिनि काम अ ग्रेट त्रिपुरा ल्यान्ड रक माननाय दारकनि वानसुक ताम वानसुक अमन बेपारे आबो ग्रेट त्रिपुरा ल्यान्ड माननाय त्रिपुरा ल्यान्ड माननाय आबो संविधाननि मेटार भारतनि जेता संविधाननि जेता राइट जेता 2 and 3 आर्टिकल जे सुजाक दंमानि आबो सिनो मानथाय दं चिनि अधिकार दं आबो माननाय मायाखै आबो आइनि मेटार दं हाइफानो जों एत जे बरक जे जों तिनि सानै दंमानि मेजरिटी फनुइ दंमान दिल्ली पार्लियामेन्ट कलरै दंखांगे दिल्ली मुभमेन्ट नगै एवं भारतनि राष्ट्रपति हुँदै भारतनि होम मिनिस्टार हुँदै भारतनि प्रधानमन्त्री हुँदै चिनि मुक्ति क्लाइमा चिनि वान सोमा चिनि दुख कष्ट चिनि बिरिमा नांमान पुरा वान सोबै दाइटी त्रिपुरा ल्यान्ड बागै बरनि थानियाव जों बाहायनो मेमोरेंडम साबमिट खालाय जों सानाय एवं सारा भारतबर्षनि थानियावनो दिनै हिस्टोरिकेल जों सावरायनाय कयटा रग सारक जांनाय अ ट्रेन मान 7टा समाव ट्रेन सावरायनाय सार बेलेके हामबाय न हामबाय अंकाय नरक खरेमा खाना चिनि सिन्धु कुमार जमातिया सार तामनि सायखाना रेका ताबुक बरक दिल्ली व थांगै दरनावा आसुकनाय चाया नगिया उइफानो चिनि त्रिपुरा ल्यान्डनि हा मानानि बाङै बरक आसुक जाक बरक थांनानि बाङै तयारी इंजाक रेडी इंजाक अंका बुताइबो कक साना मुसुङो जे तिनि त्रिपुरा हासन लुकरंनो अब हाइके न चिनि त्रिपुरा हासन लुकरंग शंकराक अंगै थानसाके चिनि त्रिपुरा ल्यान्ड एबा ग्रेट त्रिपुरा ल्यान्ड मान थाइनो जों तुबनानि बागै नरक जों एकलगे दल काइसा चिनि त्रिपुरा हासन लुकरंग थानसा अंगै जों जतन चिनि खरां तिसानानै नांगो अंका अम नरकनो जोंते बत्र त्र खुन उइतलां जागनाय चिनि रेल मालखुं थांनानि तै बिसिक्रि काइते किसान यागलो न त्रिपुरा हासन लामब्रेनाय चिनि त्रिपुरा हासन लुकरंग नरक चयावै नाय तंगनि चिनि खरां boro sopaika sensasa kusuk bereni tolak kelaika
boro to mani jeng boro sopaika jeng sasa kutu bere min tolak laika Tripura Tripura amani busa Delhi Obijan buskango tabuk thangna ni bagai chini Tripura hasen lukurang lamran ni bagai jotun reading zak aman selection sang chini IPF tini bukuk zuk mem Gita debar manu sang kok khai thai sing lai nei nor khnai jong di batam sa mem nang bahai ma tong ma first time Tripura mo thai ba IPF ti mili thang tong je Delhi wo aman bepai tam saram sa puilana nono belai khana hambai angka ang tini belai khana baka tong thokjak belai excited ringjak karon Tripura niti haso obono puilang khana oba ke je thanglai mani agiwo 2009 ni simi IPF party single babe separate state chane आंदोलन khlai payo pia tini ingkai betikrom tino jaga prai motamoti 1500 ni abab chini Tripura sate Tripura je thanchang lai ekng lai jonton montro 30 tarik te 1 tarik December dorna khajen bagai thanglai tongo oba belai khano chini Tripura ni lai bumo belai khano soroniyo ngai tongnai muitu khlaijang ngai tongnai karon obo ekmatra thanchang laimani obono tini ekmatra proman dekha haisi ani mote ka bahai matong belai tong pujak tini ang hambai ka jaga thangele mem koita tam rok khaijang nai dor nawo koidi nok asuk jang nai amo chini aro dor nani sidolongkai 30 tarik November te 1 tarik December 2021 দুই দিন রমই দর নাংনাই जों आ दिनो स्पेसिफिक बासिना मानि हिकाय ताबु पार्लियामेंट सेसन आचुंनाया जाग 29 तारिख सिमिन खनावो हिकाय चिनि वानसुक मानि चिनि जे Tripuraland सामलाय तंमनि अबो जों सुदो Tripurani बरकनो सिमिया सारा भारतनि बरकनो जों खनारनान मुचंगो पार्लियामेंट चलि तंपुरो हिकाय समस्त एमपीस रक जतन दिल्लीओ गेदारनाय हिकाय आबोनि बागै जतनो जाते साइमानथो चिनि प्रॉब्लेम जों जे बम थिके साफा रङै तंगो जागा chini ostitoni je biponongi tomoni abo sara bharat borshoni borok jate saimantho abono chini intention ga abono kare jeng ajaga 30 tarik te 1 tarik je December mani obono first khana je duita dol mili oi thanglai mani tabuk duita dol imbisinga kono rokom clash kore conflict kore শুধু নাহারমানি তামো Tripuraland te Greater Tripuraland chini maharaja product kichu je Greater Tripuraland sanmani abo chini Tripuraland sanmar bai serokom difference kore aboni bagino jeng thanchang lai tabu ajaga andolon khlailai hambai mem o jagale Delhi thangnai rok chini Tripura je rok sikli rok buri rokle koijan tong rok actually aboni সংখ্যা ke thigang saimalia tobe enka buri rokni সংখ্যা bes bango sikla rok botongo buma rok botongo enkai khatung mani khabosi आगे जों चलारनो सिमा अंखरमान नुगु बरिरंनि संख्या खुबै लिमिट किन्तु ताखलाय हिंकाय बरिरक बहायनो माने बखा खुलगि अंखर काहायसि अबनो एकमात्र सानामु जों जे एक्चुअली थानचानो जतन हामजागु not only IPF not only Motha both side they are very interested to organize the movement aboni bagi ang bo अबनो सानामु जों बर निजे थांमानि तिनि आबो जाते सेफ लिंथु गाहाम खनकै सगैथु जों खोना बाहायनो हाय तै दलसा थांनाय दङ आं निजेबो खोनाखै थांनाय आं आसा खाय खोना बाहायनो हाय लट्स अफ लिडार बर फ्लाइट बै थां दङ आ जागा जों जयेन्टलि मुभमेन्ट खायनाय आं आसा खाय बेलाय नायथतकनै चिनि मुभमेन्ट जों सक्सेसफुली चिनि जे टार्गेट दङमनि चिनि जे वान सुकजाक दङमनि आबनो माने पिसफुली जों पारफर्म खाय जाते किफिल मानथु कायतर जों चुबाथु आबानि ईश्वरनि थानि सुरिमुं दङ हायसि थांमानि परे जन्तर मन्तर थाखायमानि दरना खायमानि परे मेमोरेन्डम सामिट खायजांना हिनि खोना अमन बेबरेला ताम साने मेम मेमोरेन्डम बाहायनो ताबु प्रिपेयार रङै दङ आ जागा Tripura mo थानङै बो सयखायनाय सिंगल मेमोरेन्डम मंगनाय कारण Tripuraland obli Greater Tripuraland abo chini sanmu single memorandum a jaga IPF ni supremo सयखायनाय तै बरनि बो सुप्रिमो आ जागा सयखायनाय हिंका आबनो कारी बो स्पेशल बाबे जों आ जागा जे होम सेक्रेटारि मिसेस महेश्वरी मैडम बाबो जों आलादा बाबे मालायनाय आबो हिंका चिनि 125th amendment bill no कार्यकरी खालायनायनि जेटा ओ जागानि कैबिनेट एप्रुव खालायजाक आबनो दाक्ति खालायै कार्यकरी खालायनाय नंथो आ सान मुनुंतै बाबो जों आलादा बाबे मालायनायनि आबन बाबो तेकासे मेमोरेन्डम मंगनाय आरोबो बोर्ड पार्टी ना जागा सिग्नेचर खालायनाय जे खनाव चिनि तीनटा लैंग्वेज न तिये जों मेमोरेन्डम सामिट खालायनाय म बोबो लैंग्वेज आबो
তিনটা ল্যাঙ্গুয়েজ তো আং আবো আনি আছে নলেজ করে তা মহকাই অব সাইমানো যে আং সিমিয়া যতন সাইমানো 99.9% রোমান স্ক্রিপ্ট নো সাপোর্ট খাইও ओंखाय रुमानो तुई तो खालायजांना बां साइमानो ओंखाय तै रखाय आं नलेज करे मैम कयदिन रखाय सकबायजांनाय जोंहा जागा 30 तारिख नभेम्बर 1 तारिख डिसेम्बर मुभमेन्ट नंनाय ओंखाय 2 तारिख ओंखाय हाइन हाइ रिटा नंनाय ओंखाय 2 तारिख जदि काखा ओंखाय 2 3 4 5 तारिख मर्निंग रग सकबायजातो फिरक माने सिडुल ओंखाय आबा नलेज करे 2 तारिख किफिलनाय आसक नानि नलेज दङ तो सकबायन देरखाय आं आसक सिवर कनफार्म या हामबाय मैम हामबाय ओंखाय नर खरेमा खाना चिनि गीता मैम तामले सायखना रेगाना चिनि दिल्ली अभियानाव थांनायनि बागै चिनि तिप्रा सारावनो तिप्रा सा बदल बुरि बदल रग दङ आगि के चिला थांगो बिसोरबा ताबो कि चिनि चिला सिमिया चिनि बुरि बदल रग गोबां थांनाय दङ सिक्ला सिक्लि रग गनरनो अमनो फुंरा मसंगो जे चिनि तिप्रा हासेन लुकरो जे थानसाङै खादं खाजाके तंलायथु आजागा थाङै चिनि शेंकरा तिप्रा सा शेंकरा रग थाङै चिनि जन्तर मन्त्र दरना खाइ गाहामके फायै न बरक खादं खाजानि बिसिंते थांलाय दंलाय बरक ताव तेकिसा निया गलो चिनि रेल माल खों लामब्रनाय तिप्रा हास्टेनि कनर न संते बत्रु तुरु फुनुगै लांजांनाय चिनि तिप्रा हास्टेन लुकुरक चिनि उपला काफला चालायजा खादं खाजानि बिसिंते नरक न संते बत्रु तुरु बुसखां लां फुंनाय नरक चया बुइनाय दंनि चिनि खरां तिप्रा amadi Bupang pangsani bedek bopura yapang muramat hansa Bupang pangsani bedek bopura yapang muramat hansa Buma korsani besa betirok jingle ohani besa Chini Khorang nai tongnai takokte bukuk songna ang khumte deberma norok jotono lamsogo tini 27 November sung tabuk rail station agotla badargar to faishok paijak chini tipra hasten lukurok greta tipra land ni shan mungo khorang thisna ni bagai delhi o thangna ni bagai lambrena te kisan ya gulo sung tabuk o jagabo norok anikulo nugi makhana rail malkhung bathak jak chini tipra sha lukurok tipra mothabai IPFT omono first time miliwoi दिल्ली अभियानो जन्तर मन्तर दरना खायने बाङै थां दङ चिनि तिप्रा सानि लुकुरक एबा शेंकराक रखिनमानो नरक नुगै माखाना आनि उकुलगो चिनि रेल मालखं बाथाक जा बरक रेल बिसिङो काबै जानजान जा कावै खातं खाजानि बिसिंते आसुक लाइ दंलाइ जा ते किसानि यागलो रेल मालखं लाब्रे चिनि तिप्रा हास्टेनि गसं नरक न तुरुक फुनुगै लांजांनाय बबो हाइके चिनि तिप्रा सा लुकुरक खातं खाजानि बिसिंते दिल्ली थांना बागै दिल्ली अभियानो जन्तर मन्तर दरना खायने बाङै बरक थांनानि बागै तंथक लाइजाक नरक न जों फुनुक जांनाय नरक चयबै नाय तंदि चिनि खरां Buma korsani besa betirok jingle ohani besa Tipra amadi besa Geseng haino nugi mangkhana जों tabuk रेल मालखुं बिसिङो हाबजा चिनि तिप्रा सा हास्टेन लुकुरक जे बमतिके दिल्ली अभियानाव थांनानै बागै खातं खाजाके आसुक लाइजाक चिनि रेल बिसिङो काहायनो हाय जों थाछि थानि कक संलायनाय चिनि ताखुक खरकसानो सारनि नि के शिरमुं रगरादे myself Nirgishir Debroma को पारानि Chorelam district ni vice president kai sanok tabuk thang tong je दिल्ली अभियानाव जन्तर मन्त्र थां तong दरना खानि कयदिन बागै खाना बागै थां तong aro to जों आजागो 2 दिन आजागो जन्तर मन्त्र जों आजागो rally खानि जों आजागो के सर अमो हाइके जे एकलगे थां तong जे तिप्रा मथाय IPFT अमनो फर्स्ट टाइम मिलिवय अमनो तै ताम सानामसुं Actually, Bowagran is a one sugmung, Naisigmung, Tansa Hamani, Tansani Mario, I-50 over Respondoka, Gas and Sharati Brosini and Tiprasar Tabo. Already Bowagran is a Imang, at Tiprasan is a Tinang, at Tinanas and Koron Kajan Bagis and Tangidomo. I haven't seen one sumusin, one actan gold, get at Tipraland, we one get at Tipraland, some Dilio Tangi, John Tangi, Azagosum, India, Barotakotoro, Wangma Boronosini, the hot Tripura situation in Tiprasarov, the Costo, Dukho, Jontrona, rape, murder, Kabanga Zagorosing with the money. Change your stito, crisis with the money. A crisis in Roka Kanyanang, Baros Horkanas and Azago, Dilly Jonton Hangism, Sinkaisa, message tonight, Sin Tripura, Boma Honey Busarok Tini,
हानि बसारो से तिनी मुनि हायंगै दङ जों जोंनि अस्थिता करिखा कुनो जागा सिनि माने सेफ सिकिउरिटी करिखा जोंनि बुरि रक रेबंगो पाजा कुनो जस्टिस करि आबन बागै सिनि वान समो सिनि ग्रेटर त्रिपुरा सिनि लास्ट सिनि सल्युशन आ सल्युशन बागै जों दिल्लीआव जों सिनि वाइटिएफ ताइ WTR बक आ जागो ताइ जत सिक्ला रक काइसेनो गोल काइसेनो यूनाइटेड लिबाबे जों काइसेनो वन बय जों ग्रेटर त्रिपुरा जों ग्रेटर त्रिपुरा जों नांगौ आबन बागै जों दिल्ली जन्त्रबो जों थांगौ ini to tiprani lamrenai real malkhong koidin ka sogine deliwo I think 2 दिन हतबा जुदि ले रेंग तो 3 दिन ओग सगिनि ता माय a jaga thangai bufrun theke je dorna suru khajangnai dorna 30 नि सिमि dorna suru khajang 30 तारिख 30 2 दिन चिन्ति प्रहासन लुकुरंग जे ओ देलियो बिजन थांनाय रंनि बागै एबा चिनि तै लुकुरंग नगो आसुक जाग तंग गोबां मोननाय तने अबरन तां क खसा नामसो जों सानान मोसो बरंग नगो तंग तदै नरक जे तिनि सिक्ला रक जेने बुरि मथरक जत्तो लुकुरक तिनि आ जागो दिल्ली जन्त्रमन थाङै दङ बंने बागै नरक जबानि सिबे याफादि बंनो नरक नगो तंग तदै आसुक दङै नरक बंनो प्रदेश रेली जे आ जागो जों खलायनाय थाङै सिनि गेडा दिबलानि बागै आ जागो बंनो नों हामजांमा याफादि दाइ नगो तंग तदै सयoi टिभि रगो सिनि मिडिया रक दङ आ बरनो बिसिनि नंनाय आ जागो सिनि जे रेली खायजागाना इनका नगो तंग तदै नरक आ जागो नरक संगै बाक्सात नरक जोंनो जरारि तंदि प्लास नगो तंग तदै नरक सापर्ट दि जे नुगैमान आगिले आमथि प्रोटेस्ट रगो दिल्ली रगो थांमन चला बदल सिमि थांमन रगो ताबल जों गिलामा बुरि बदल मनुखा अमरं बेपारि ताम सानाम यस बोबाग्रा नायो जे একটা স্টেট যে কোনো রাষ্ট্র যদি উন্নত হন থাকা আ জায়গা বুরি রং বেলা ইম্পর্টেন্ট গাছিনি গ্রেটার ত্রিপুরালেন जों जुदि आबनो करा खायन थाङा चिनि त्रिपुरानो आबनो चिनि बुरि रं बेला रुल्स दङ इन्डिया हाव फ्रीडम जेफोर जों मानफ्राव जों बुरि रं बेला रुल्स दङ थिक त्रिपुराव माहिके गोबां चिनि बुरि रं रुल्स दङ आबनो ताको फर्स्ट टाइम फर द फर्स्ट टाइम चिनि बुरि बदल रक मथरक थाङै आ जागो पुरा इन्डियाव जे गोबां मा गुबुन रग बरक बुरि रग आ जागो बरक रेली खायो किन्तु जोंबो चिनि त्रिपुराबो कमियानो चिनि त्रिपुरा साराबो कमियानो चिनि त्रिपुरा सारा जागा थाङै फुनुगनाय वी वान्ट ग्रेटर त्रिपुरालेन्ड आमसे काइसे चिनि मेसेज थैंक यू सर बेलाके हामबाय जानो थैंक यू काइन्दरक नुगै मा खाना चिनि खरकसा ताकुक आदं ता हमने सायखना रेखाना जे दिल्ली थाङै चिनि त्रिपुरा हास्तेनि हास हानानि बाङै जे दिल्ली अभियान बुसकांग बरक थाङै दङ रेल मालखुं बाय 2-3 दिन बरक दरना खालखलाय जांनाय दिल्लीआव थाङै अमा हायकेनो नरक नुगै मा खाना जों तेबो तुरुक चिनि अमा हायरक न चिनि त्रिपुरा सालुकरक जे मुक्तिखे सपोर्ट खालाय थानसां लायै जे अमनो चिनि कायसा लामा हानि वानसुगो गनरक चयबुइ नायतंदि चिनि खरा Bupang pangsani bedek bopura yapang murama thansa Buma korsani busa betirok single ohani busa di prasa Tipra amani busa Kendarok nugui मा खाना चिनि खरांनि मामफ्लि तै चिनि बुरि बदल रक बुमसे के नायथके रिगनाय रि सासुमय कानमुं चुमय दिल्ली थाङा नाय दङ दिल्ली अभियानो जन्तर मन्तर दरना खायनानि बागै नरक नुगै मा खाना जों कक थासे थानि सोंनालायनाय चिनि बुकुक जोक सं बायनि सिनि मुंसेरगानि नि पारा बरनि आं गांके तागजला डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेन्ट आनबुंकेरिना देब्रमा आनि पारानि बुंके त दयराम पारा गांके चुंगतु तिनि थानाय चिनि दिल्लीआव थांमानि यागल जों आरो सगैके गांके जन्तर मन्तर थानाय जन्तर मन्तर थांनाय चिनि सानमुं नतिनि जों सानलायनाय जों खरांथि सायलायनाय आरो जों थाङै दङ चिनि बुबाग्रानि नायमुंबाय चिनि बुबाग्रानि जे इमां बु चिनि बुबाग्रानि जे सानमुं आपनो जों सापर्ट खायो जों हामजागो चिनि हाना मानानि बागै जों जस गोबानो तियानो दङ आपनि बागैनो जों हरतुक सारतुक होनिया जों कष्ट होनिया अर गोबां मा खालायनाय जों सीट बेलाय कमनि बिसिं तिफानो जों कष्ट होनिया के जों माकेन थाङै सगैलायनाय चिनि हाना मानानि बागै जों जेसेबां कष्ट होनदों जों कष्ट होनिया जों थाङै सगैलायनाय आबो कासे चिनि वानसुंमं चिनि ग्रेटर त्रिपुरालेन्ड जों मानानि बागै चिनि बुखा जे आसके जों कष्ट ngै दङ जे जों अबो माना सनांगो ए आबनि बागैनो जों अमहाके ताबो कष्ट मस्तन बिसिं तिफान जों थालायना नाय दं दिल्लीआव थाङैले कयदिनि बाङै जे प्रोग्राम स्टार्ट खाजांनाय एबा दरनारक आसुक जागनाय अब हंका हंके त जों सालनि बागै हिनै साइमानो सालनि बागै खालायजांनाय जागा थाङैनाय
30 tarik bai 1 tarik khani khanawa hingke sung 2 tarik khairago sung paimani yagolo sung taisa nawa hani hai phirok laje chini buri bodol rok je nuka sung omon first time je buri rok chen rigene ri sakane chini kanmung chumung phungnan bangai thang tong delu omon bebre dam ni sana blaino nangmani kok sini Tripura sani sini buri rok ni culture sung phunungna nango buni dafani borok jehetu phunuk tongo aba hani sin Tripura ni kaisa sini mukumu hukumu te sini culture no sung phunungna nango hanya sung sini musamung resamung te ajagawo sini jotto program set khajak tongo ajaga sung thangai nai phunugui lainai aboni yaglo no jotto median bisingti nungmanai sini bubagrani je wansungmani je naimani abo sung bebong success khani hanya sung bebong tiar tong koidin pore soginai tini to Tripura ni lamrnai o jaga ni koidin rok soginai deliwo sini wansungmani hingke to sung arajin hin salaiman 3 din phana nangai mano to phana sung arajin ba 3 din oboni bisingo sung sogilainai ifilna rokle koita reko kifilna ni hingke emne sung aro jodi 1 tarik rogo program paikha hingke 2 tarik rogo sung kifilna hini wansungui tonglai gangkai tebo sungnam sungo je baino nini ani bungke usadi bijamatia 12 takar jolane district level ni secretary ang nang tini bom haima tongkha je omor first time deliwo thangmane nini belakhe tongthogo chini bubagran je nahormung je wansongmani no songbo haino bebak je bubagran aimano no songbo haino hamjagu hone jing jotono khatung khaja phale jak jotoni hike serbuk song haike phane song thanglai chini Greater Tripura le no song mana bangai jing kosto hiya nang song haike na thanglai ni jotono tiarang laijak song jotono bukhu gai tam ko kesan mo song Tripura hasen tebe buri bodol kebang manoga asugui nai tongnai rok tongo ma thangya eba baksa thangnai kri borong no nang tam ko kesan mo song o Delhi o thangai je chin Tripura land eba Greater Tripura land no Chini Khorang Tripura rok thang tongo ga amorong bebre tam sanam so chin buri bodol rok no chini buri bukhuk songna bo ang sanam sugo je thangnai sing kosto mosto phana sing thangai sing Greater Tripura land ni bangai sing thangai tongo je ta bukhuk song tongnai rok ngui bo nogo tongnai rok chini Greater Tripura land no borok bahani naigi ko je suri nai ba suri thung je khulum nai ba khulum thung chini man thaino man thung chini tong thaino tongnani kaham thung chini sa thaino kaham tongnani thung nei borok bahani wan sogui borok suri thung bai dorong no beleke hambai Chini Khorang nai jongnai eba Chini Khorang ni mangpli nai jongnai takokte bukhuk songno norok khnai mangkhana chini buri bodol busuk je nai tho kanmung chumung rigna risa chumui borok thangna nai jonglai tabuk Delhi bukhaktei haino hai norok tebo noge mangkhana ni klogo tebo chini borok ni bangmari tebo thangnar bangai ufla kapla sala jaga nu klogo baksaba phai jongo tabuk baksaba asugui thana bagai ready jotona khatong khajani bisingte amana haino hai ang sanam sungo je chini Tripura saro chini Tripura san bisongo jara sengkrak rok thangai chini Delhi o chini man thai sok thai manani bagai thangnai rok no hambai mario chini Khorang nai tongnai takte buksong no tebo truk sung ama hai dal bidal chini Tripura haste ni lukurok tam Delhi o thangai tam khaijakna amrok sung no phunuk jana kan norok choyabui nai tongri chini Khorang Saiba pisini slaibo bara laibo matu samsini rasa chachi goi hani pugarok ohan nai gulmani Saiba pisini slaibo bara laibo matu samsini rasa chachi goi hani pugarok ohan nai gulmani borotong manis boro sopai kha sang sasat ko sobereni tola kelai kha boro to manis boro sopai kha sang sasat ko sobereni tola kelai kha Tripura amani pusa chini thik ata rogo ata
bayi songo tabuk na Chini Tripura motha eba IPF ti bodol party tabuk lamri kha Chini Tripura haste ni lokuro Chini rel malkhong bai thangui tongo borok Delhi bukhaktei norong nugi mankhana ani left side to turuk rel malkhong choli tongo Delhi bukhak thang tongo Delhi obijano jantar mantra dorna khainen bangai Delhi thangai Chini Greater Tripura land eba Tripura land ni shanmongo khorang tisena ni Chini Tripura sha lokuro jela bodol shibia buri bodol bai jela bodol milewoi amona first time Chini Tripura haste ni duita party bai IPFT tai Tripura mota party bodol milewoi Delhi obijano thangui tongo dorna khainen ni bangai norok nai tongni Chini Khorang ni mangplite turuk Chini rel malkhung choli tongo Chini lukurok thangmani buskang agu tongo jeng norong no buskang punuk tongo norok nai mankhana Chini lukurok khatong khajani bisingtei jotono tongthok laijak sathok laijak thanglaimani norok nugui mankhana Chini rel malkhung bumdi haike Chini bororok naithotok ke thangai thanglaioi naithotok sathotok Chini buri bodol rok bai ke amo haino jeng norok no punuk jangnai kai norok soyabui nai tongdi Chini Khorang norok khnai mankhana Khorang tisama khnai mankhana chiro kholaijak baksaba chiro kholaijak Chini Tripura mothani bana tiyoi baksaba IPF tini bana tiyoi thansa ke Chini Tripura sarok thansa ke thanglaijak rel malkhung chole te turuk khai thanglaimani norok khnai mankhana eba nugui mankhana haina hai Chini Tripura sarok thansa ke khatong khajani bisingtei thanglaioi rel malkhung chole woi Delhi bukhak lamri tongo tabuk Delhi thangnani bagai koidin khai dudin rokhai shoginai borok ama haike no tiyoi thanglai jonglayo turuk khai himlai jonglayo norok nugui mankhana Chini rel malkhungo bote bahaike Chini Tripura salukora khatong khajani bisingtei thanglaioi eba tongthok sathotok ke thanglaioi Chini buri bodol rok eba Chini shikla shikli bodol rok thanglai rel malkhung turuk khai chole woi Delhi ni bukhak lamri tongo norok nui makhana haina hai sengtai bo nongno phunuk jangnai tabuk borok turuk khai Chini Agartala rail station Badarghat ni simi Delhi bukhak lamri tongo tabuk 8ta baji tongo 8tan sombai borok thanglai borok Delhi bukhak tongthok sathotok ke Delhi Chini Tripura motha te Greater Tripura land shanmongo tisanani Khorang tisanani bagai Chini Tripura haste ni lukurok Chini haman thai no Chini haman thai shanmong ni bagai manani bagai borok busuk je khatong khajake norok nugui makhana ka norok nai tongdi choyabui Chini Khorang Saiba pisini slaibo bara slaibo matu samsini rasa takibe hani bugarok ohan nai goni Saiba pisini slaibo bara slaibo matu samsini rasa takibe hani bugarok ohan nai goni borok manis Boro sapai ka sengsasat musuh pereni tolak kelai ka Boro to manis Boro sapai ka sengsasat musuh pereni tolak kelai ka Di prasa Di pra amani besar Yakele bowo kusupere mokana hanta halok no muthange dinle batawi
kele boy kusupere mokana Hansa halok no mutange tingle batawi na Osmai sini kani hawata klaito Osmai sini kani ering ta Osmai sini kani hawata klaito Osmai sini kani ering ta Di prasa Di prasa Di prasa Di pra amadi besar Gopang pansalin bedek gopura Yapang muramat pansa Gopang pansalin bedek gopura Yapang muramat pansa Uma korsani besa betirok jingle ohani besa Di prasa Di prasa Di prasa Di pra amani besar सरकार में बैठा है वो लोग चुनाव कर वो लोग Ready? Aye, na baje. Kom baje. कब धरना में बैठने वाला पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नमस्ते और जो हमारा चैनल को देख रहे हैं उसको नमस्ते त्रिपुरावासी को नमस्ते। हम त्रिपुरा का अभी त्रिपुरा मथा का हम एक डेपुटेशन देने के लिए सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन करेगा जंतर मंतर में दिल्ली। इसीलिए हम अभी 13 डब्बा लेकर कम से कम 1700 आदमी जा रहे हैं उधर। जिस हमारा महाराजा एवं उपग्रह जिस आवाज़ उठाया त्रिपुरा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के लिए आवाज़ उठाया, हर घर गांव हर कुना गांव में ये आवाज़ जिस आवाज़ उठाया इस आवाज़ कभी तक बंद नहीं होगा जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ होम जब तक आवाज़ उठाएगा, जब तक समाधान ढूंढेगा, तब तक महाराष्ट्र का ये आवाज़ बंद नहीं होगा। ये महाराष्ट्र का वादा। और जनता अभी त्रिपुरा का जितनी जनता है, लड़की न लड़का, शिक्षा करने वाला, जो कर्मचारी, जो स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट ने हर स्टूडेंट ने इस आवाज़ को उठाता है। इसीलिए त्रिपुरावासी जानते हैं महाराष्ट्र को एक अगली 2023 में चुनाव में महाराष्ट्र को लड़ने के लिए हर गांव का आदमी जिस कुना में बैठे हैं, जिस जूम का अंदर बैठे हैं, जूम कल्टीवेशन करते हैं, वो भी इस आवाज़ को सुनकर आवाज़ उठाना बंद नहीं किया। ये कभी तक बंद नहीं करेगा जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडियन वादा करेगा हमारा महाराष्ट्र एंड भूभाग को, तब बंद होगा।
क्या कौन सा वादा सर? हाँ, किस चीज का वादा? हमारा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड वही है, क्योंकि आप जानते हैं तेलंगाना में वो लोग अपना मिनिस्ट्री बनाया, तो हम क्यों नहीं बना सकेगा? हाँ, हमारा तो है, कॉन्स्टिट्यूशन में है हमारा, इसीलिए इस आवाज उठाया। phun gara te bahai kha kisan nor loko je nai tong TV channel ba yo henan pormon bisa set kana hambai paisa pajak sini media no balai kheno kaham khatung khajakan pheleka tamang kai jeng bubagrani na hamung tai jo to ti prasa lokurong na hamung no tamang kai greater tripura obono ni bagino jeng tini miani sima kholaijak tapsu joro jeng trenona asuk laijak leng laijak tabu boro sopai gase sopai kana jeng obo Guwahati rogo